Dzień dobry, dzień dobry. Uwaga, jesteśmy. Mam nadzieję, że wszystko działa. Na chwilkę się odłączę od Kuby, który do nas dołączy. Tak, najpierw potrzebuję oprawę audio, żebyście się nie nudzili, gdy będę wszystko ustawiał, gdyż jestem świeżo po. Więc proszę, mam nadzieję, że nie będzie za głośno. No czekaj, Baru, jeśli jesteś, to dzień dobry. Robercie, dzień dobry, będzie jesteście gotowi. Widziałem już u Waloraka, że jakieś sylwetki są. Niestety nie było tam żadnej siostry ciszy, co mnie bardzo niezwykle zasmuca. Sprawia, że jestem niezwykle smutny, ale trudno się mówi. Show must go on. Więc tak, tu jesteśmy. Teraz tak. Pyk, jesteśmy. Mamy jeszcze 4 minuty. Za 4 minuty rozpoczyna się okres windykacji. Potwierdzenia, że miałem rację. Lub, że nie miałem racji. Czat nie działa. Niedobrze. Dame! No. Źle. Zapowiada się źle. Zapowiada się bardzo źle. Tylko tak. Gdzie to preview jest? Na Twitchu. I na YouTubie. Ja osobiście wolę na Twitchu, gdyż jest śmieszniej. Tylko tak, wtedy dajmy. A co tu się wydarzyło? Dobra, starting soon. Dobra, jeszcze tylko dokończę ubieranie się. O, dzień dobry. Jesteś gotowy na korsarzy? Już tam widziałem coś, co wyglądało jak Mandrake na tej sylwetce. Co mnie dziwi. Dobra, nieironicznie chyba muszę zmienić koszulę. Dobra. Despoto, dzień dobry, witam. Witam na najlepszym streamie aktualnie. Oj, w drugą stronę. Z preview, gdyż szczerze nie widziałem. Nie widziałem, czy Daniel robi live'a. Chyba nie. Ale oczywiście możecie mnie poprawić w tej kwestii. Jeszcze się nie zaczęło, jakby co, informuję was wszystkich. Nagasz, dzień dobry, dzień dobry. Tak, pierwszy wiele rzeczy w tym roku. Pierwszy zawód, może. We will find out! Jak na razie żadnej reklamy nie ma. Niestety. Nie zdążyłem też bingo przygotować. Bardzo przepraszam, że nie ma bingo z okazji preview. Co ja robię? Gdzie ja jestem? A, mam jeszcze jeden garderoby. Czekamy na Cyberkajmana. Bartek, dzień dobry. Tak, eldarze będą, to już wiemy, że będą eldarzy, więc to nie ma potwierdzone na tym etapie. Dobra, Kuba mi nie odpowiada, więc zakładam, że... O, nie, dobra, zakładam, że będzie, gdy będzie. No, będziemy... No tak, no, na pewno będzie więcej niż wiele. Będziemy na pewno przez całą transmisję obecni tutaj. Dzień dobry, witam was, jestem poza kadrem. Jestem w kadrze, dzień dobry. Poprawmy. Za namową mojego współpracownika. Ubrałem się odświętnie. Kim jest z nami? I jest z nami również Kuba. Uważaj, Kuba, jesteś jakby gorący mikrofon, jesteś, jak przysłuchajcie. Tylko oni cię nie słyszą, ja cię słyszę. I zróbmy tak, przyciszę muzykę. Dobra, podgłośnię ciebie. Mam nadzieję, że nagrywa się poprawnie. Nagrywa się. Dobra, damy nas trochę głośniej. Dobra, czat nie działa, niestety, spróbuję zaraz go naprawić. I czy widziałeś już sylwetki? Jeszcze nie widziałem.
Chyba, że mówimy o tych, które już były jakiś czas temu. Nie, nowe. Chyba ten, Night Elfy do Blood Bowla, Czarodziej, stary i dużo korsarzy, tak na oko z dwie. To jest całe A. O, preview się zaczęło! Loads of you already in the chat on both YouTube and on Twitch. Thank you for coming and spending some time with us. Jesteśmy. We're going to wait a while before we jump into the first preview so people can to flood in. And it's always nice to do a little bit of, welcoming and greeting everybody. It's nice to know where you're all from. So if you wouldn't mind just punching into the chat if you're in Twitch, we'll be following along. We've got some people monitoring the questions and making sure that Eddie and I get fed the right information to let us know where you're tuning in from. While you do that, maybe we can talk about what we've been doing hobby-wise. You've been doing some hobby? Dobra, na razie gadają głupoty. Here is my latest offerings. I've been doing an jest idealnie, żeby naprawić czat. I w tym momencie przydałby mi się naprawdę producent, bo chciałbym, żeby ktoś mi wysłał link na Discordzie do tego, ale zrobię to sam niestety. Well, yeah, tak to jest. O, 2000 subskrybentów mamy! Jej, sukces! Dzisiaj jest dzień! Wspaniały dzień, mam nadzieję. Kolejny Another Glorious Day in Colony. Dobra, już rzucam na ten. Wrzucam tu. Big dreadnoughts, little dreadnoughts, all the dreadnoughts I could find. Are these for anything? They are for a team event. Dobra, wiem, nic nie słychać, nic nie widać, teraz lepiej, proszę. And why this is brand Eldarzy, siadaj ciszy. I picked the angriest space wolves I could find for my great company. Jak mogę... it'd be nice to just get a sense of where you're all tuning in from. We're seeing we've got people tuning in from Spain and France, a bunch from the US, so welcome. Loads of people from the UK, and even here in Nottingham. And a couple, it seems, as far-flung as the upside-down lands of Australia. So well done for Iron Manning it and staying up all night. That's good. Really lovely to have you all here. If you are tuning in from far-flung places and you want to join in the conversation online, we've got our international social media teams. You'll see them here for Facebook and Instagram. Why not drop onto those handles and join in the conversation in your own language if you like. Yeah. Perfect. One of the things that we'll be doing, I mentioned previously, is keeping an eye on the Twitch stream. If you want to ask a question, type the word question in block caps. Ja musiałem przycieszyć, bo słyszałbym cię podwójnie, więc... Znaczy właśnie ja też ich ciszę to make sure that you get the answers that you need. Yeah, we'll try and tell you all the important stuff, but there might be some things that you really want to know, and if anything like that, pop them in the questions. Yeah, I would suggest keeping it about the releases. Oh yeah, not just że jest ciemno. How big is a blue whale, that sort of stuff. Exactly. Specifically about Warhammer. Yeah, there's only so much time in the world, right? We reckon we'll be here probably for the next hour and a quarter or something so. Like it just depends how fast we talk. Długi będzie. How much stuff to show, and there is a lot. Chyba mogę zrobić coś takiego. We've already told people what we're going to show. We've already done the introductions. People know how to ask questions. I think it might be time to go to our first reveal. Let's go to pierwsze, idzie, coś idzie. Dark Millennium. Ej, Ariel! Huron! Jaki, szczur! Chyba był pies. Ładne modele, chociaż widziałem, że to jednak nie jest Dark. Za dużo, za szybko. Latające eldarzy, Supin Hope. To jest stary box korsarzy. O, imienny kolejny korsarz. Nowy pojazd. Kurde, tego się nie spodziewałem. Ale mam nadzieję, że to nie tyle. Czy były po prostu zwykłe Supin Hołki? Nie, okej, dobra. Czyli po dwa oddziały mamy na każdą stronę. Eddie, how do we even start with this? This is a fairly sizable release for Warhammer 40,000 and two Dobra, are getting a nie narzekaj. Dostałeś Chaos Space Marines and the forces of the Eldari. If we to nie start on the Kupita na tym tronie, nieźle. To jest taki egzekutor śmieszny. Szczerze, jakby nie podobały mi się tak bardzo, jak myślałem, ale są spoko, są fajne. Hurona widzieliśmy. Dobra, jednak są to ciekawe modele. Trochę się nie spodziewałem tego, bo myślałem, że to będzie zwykły na przykład robot z tego, botanów, a to jakiś nowy kosmita. No spoko. It's always nice to look at the Tyrant of Adab, the master of the Red Corsairs. There he is with his little demonic helper, the Hammer Dryer, and he's showing what happens when you go on the wrong side of a melter-gun, signed courtesy of Captain Andocles, the Star Phantoms chapter. Yeah, he doesn't come alone, as you mentioned.
there is a swathe of interesting characters in his retinue. Why don't we take a look at some of those? First up, Co oni Może tu składa też pokazują imię. tego Hurona, jego już znamy. No dobra, no ale... He's the Lord Apothecary of the Red Corsairs. Garen the Corpse Master. He was Dobra, the dam ich apothecary odrobinkę głośniej. in the Astral Clause, the Nic chapter that z tobą. was. And Tego he's part Corpse of Mastera Huron's, lubię, machinations pewnie to się zaopatrzę. sort of, W ogóle myślę, że w cały ten oddział się play about with zaopatrzę. their gene seeds. W zależności nie masz od tego, wyboru. jak będzie do kupienia. Nie, już widziałeś, już The pokazywali, bo whole jest kompletne problem that pudełko. kicked off the Fourth Quadrant Rebellion in the first place. And the rest is history. Yeah, well, exactly so. So some fun stuff about how he plays in games. Obviously, O, zasady. he is kind of not really got the best interest at heart of the Red Corsairs that he battles Nope. alongside. You can see a Red Corsair on the base there, probably Clutching the apron awkwardly. Yeah, he's not going to get the medical attention that he's particularly looking for. He has a special rule basically where if a Red Corsair unit near him is at half strength, he can have a command point because he's harvesting the gene seed and that's what he's looking for. He can also bring models back into the unit that he is in. Śmieszne. So, Ale to są fajne Huron modele, and his bardzo retinue are a little bit more durable. fajny, Not ładny the battlefield oddział. medic that the, Jakby Red co on działa w ten Corsairs sposób, might że jak want, jest but ktoś definitely poniżej, one they deserve. poniżej startowej siły, to Next generuje up command in point line, i is może przewracać. Katar O, Katax who Garrix. is, the headsman of Headsman. the Red Corsairs. This is Huron Blackheart's personal executioner, and he comes appropriately enough. Troszeczkę in the chyba widzieliśmy execution wcześniej. chapter, one of those chapters swept up in the Fourth Quadrant Rebellion. And Wygląda part of the trochę jak Battle War. He egzekutor, signed on ale permanently with Huron Blackheart egzekutor after fajniejszy. the events of that, and now serves as kind of like a warning to any Red Corsairs that might want to step out of line. His presence on the bridge of Znaczy, on a morale vessel trzyma will bardziej. quell even the smallest rumor of like insurrection. Yeah, I think if you turn up with the heads of the previous 7 people who had insurrections, that certainly sends a message, doesn't it? Yeah, absolutely. In game terms, no massive surprises that he is very good at killing enemy characters. He has precision and egzekutor. anti-character on his weapons, which is pretty Antycharakter ma na He broni just i looks precision, incredible, nieźle. really grim and foreboding character, and enough heads to send the message to anybody who wants to hear it. Spoko, Next up ładne, ale in this też retinue, and if you czarodziej. had Mantis Warriors in Garlon 2026 on your Solitaire. bingo card, congratulations. This is Czarodziej Garlon ładny, Solitaire, who podoba mi was się. once a Mantis Nie. Warriors librarian. He has signed up with the Red Corsairs. Ma and he is pięść known as the trzymającą Tyrant's Witch, No, fajny symbol pakiet. a chaosu. formidable psyker, now a chaos sorcerer, and he uses his powers to sort of corrupt the minds of those around him. Their stories. O, of wcześniej him chaotycy sort of chyba nie mieli turning takiego crews of, kapturka jak... gun decks against Nie, their allies raczej nie. and, Ale Wiesz co, Librarian bo and pamiętasz, że są supposedly renegaci ships, przede wszystkim. And he's kind of like Huron's spy master and sumie tak. manipulates. Oni chyba tam wprost mówią, all że kinds of ten... schemes Na ramiennik around- There's a ma lot of schemes symbol if you're a pirate z to tego, keep track of Well, I imagine Librarianu. so, That helps right? you out. kronikarza. He's also got a really cool helmet, and the rumor is he hasn't. Ten taken poprzedni, off ten one of the headmaster decades, też był- and to maybe nie he's jest, hideously z tych- mutated underneath. Could Z- be. He's got some really tasty rules in Warhammer 40,000. Astra as well. Clove, He chyba has jest a z tego, co precision słyszałem, zrozumiałem, psychic attack tylko właśnie był z that jakiegoś is innego D6 zakonu, który plus dołączył 1 tutaj. damage, which means you can basically pick out enemy characters in units and just take them out, basically. też ma mind precision, wrench jeśli them dobrze out of rozumiem. reality. Fantastic. Yeah, another great Space Marine, Chaos Space Marine, I suppose, within Huron's retinue. The next model is a mortal and is the captain of the Reign of Spite. This is Captain Sargota. She was once a Imperial Navy commander from the Ale ładny model. Solar Segmentum fleets. Incredibly Nie jest to, well czego się placed in the spodziewałem, noble ale houses, i tak fajny long i lineage and podoba dynasty mi się. behind her. She was politically outmaneuvered once she was injured, and while she was convalescing, sort of her position and station were taken from Udaje her. lotarę. In revenge, she essentially orchestrated the handover of an entire naval dockyard and its ships and crews to a pirate. Nie daje jej fleet. awansu, więc straciła całe imperium. Exactly. And now she serves on one of the biggest battle cruisers in Huron's fleet, where Spoko. she oversees. Jak jej a nie lot of potrzebujesz, to ja ją z operations. chęcią wezmę, ja ją She also przerobię. joins the Ja battle ją sometimes zmienię, ja ją as zmienię. commanders here. Yeah, I think this is my favorite model from this box set. Fajny płaszczyk really, ma. really fun. It's like Nie a jest jakby, nice wiesz, nie jest characterful bardzo wyjątkowa, ale diorama jest piece. porządna. The thing that she's floating around on actually is something that she uses during boarding of enemy ships. So it's effectively like a mobile command dais, but she can plug it into the command stations of enemy ships once they've been boarded to O, take it spoko. over. Yeah. So she's all Wpisuje in mostek pirate. You can wrogich imagine statków. all the mechadendrites underneath. You can imagine them slotting into Znaczy, all the twarz jest ports okej, in a, twarz you know, a plundered nie ship, zachwyca. Jest and lepsza niż suddenly lotary those niestety. data slates Mówię behind to her z come ogromnym alive with all the wyrzutem. information you need to essentially steal in it. Dobra, kupię I like dwie, the jakby jedną birds dam na on the lotarę, shoulder jedną as będę well. miał I like to na tym imagine one of DS-ie. those was a parrot. There you go. Yep, very practical. Zrobię nam fantastic lotarę, jakby- model and really exciting jakby się addition. naprawiła. The next one, No. maybe even stranger. A lot of people have been O, trying to. to guess what this means. They've looked I at the don't think silhouette. anyone guessed right. Yeah, Tak, absolutely. jedyny This problem, is a który mam na razie z tymi Tyrellian modelami, dog to to, że soldier mają known as the wytłoczone te Enforcer. pięści, więc She one is, są No tak, tak. typowo dla essentially the korsarzy. warrior that Huron sends out
to hunt down those who would dissent against him, and maybe there's people naysaying his leadership, Fajny ten or kosmita. reneging on deals. I to jest trochę So to, the o czym enforcer rozmawialiśmy hunts them jakiś czas down, temu, że fajnie by było, relentlessly, gdyby should go as far as pokazali, it takes to do so. dali więcej And she takes modeli with her plunder, which is the innych ras. canine-ish, canid looking Jakby to ona jest creature. kobietą. That is, if you were wondering, an adolescent Barghisi. If the term Barghisi Ale is pies czy familiar to you, aligator? in Warhammer 40,000, Alligator. there's a thing called the hyper-violent Barghisi, which has appeared a couple of times in our lore. This is what they look like before they are big enough to be To called coś, to się ponoć hyper-violent. pojawiło wcześniej. When Jako she duża first bestia, to met jest it, młoda. it bit her arm off, which is why she's got that unusual bionic sort of fist thing that you can see there. Now it serves essentially as Ale a fajnie, że little dostajemy hunter-killer. nowe modele, But a just nie keep an eye on wszystko it na because jedno they're kopyto. prone to spates of really rapid growth, and eventually it will become too big to manage. And rumours of Barghisi like devastating entire spaceports like run Tak, riot. Iwanie, mówiłem, So she will eventually have to jak take it to widzieliśmy the Warhammer cienie, że to 40,000 jest prawdopodobnie equivalent. ręka the robota space krasnali. Oh yeah, we're a happy ending for everybody in the grim darkness of the far future. I think what this miniature does in terms of like telling you about the story Nie ma of Huron napisane, and to było. the Znaczy, Maelstrom no, itself z is obrazka. indicating that not only have you got like renegade Chaos Space Marines and humans, you also have alien pirates and bounty hunters and all the kind of ne'er-do-wells and piratical forces from the whole tak, no po region prostu jest pirat, który dołączył gravitating do towards the Maelstrom. So bandy it's not House'u. just about W dupie. Chaos Space Wszystko. Marines, he is the Spoko. master of this Fajny enormous unit. pirate Lepszy, z empire całym within szacunkiem, Absolutely, jak byłby to the z forces ogromnym at his disposal ogromnym are smutkiem, vast, ale and lepszy niż if you want ultramarinowe. to resist the sort of Znacznie oppressive bardziej regime, różnorodny. Nie as they jest would jakby call it, per in model nie Imperium są or aż other, tak specjalni, places, ale then wiesz, jak w Maelstrom might kupie be the place for you. bardzo fajnie I'm sure wygląda. he's a very kind-hearted No żeby nie było, ultramariniści mają tak naprawdę 3 unikalne modele i 2 zwykłych Speaking Sterngardów. of Huron Blackheart, he does not come alone. The Masters of the Maelstrom Nasz are Battle joined Force by będzie this box wychodził. set. Everything you see here comes in a big box called the Lords of the Maelstrom and is essentially the heart of a Red Corsairs army. It's got Ciekawe, co to jest. loads of great models in it, including some brand new ones. Let's take you through what you can see in here. Yeah, so some of these Ooh, miniatures, there's a all of unit. these miniatures will eventually be available separately. Wow. Some of these are old miniatures with upgrade kits. Some of them Czyli are mamy brand new więcej miniatures. modeli. These Piraci. are raiders. They are a brand new miniature set. These are effectively the elite of the Red Corsairs. They Fajnie. sit somewhere between legionaries and chosen in terms Ciekawe, of czy power jest and ten, hierarchy. czy oni są jakby And they czysto are do Red Corsarów. Mam the nadzieję, że nie. veterans of the Barab Wars and the various different Znaczy conflicts tam niby within jest the napisane Maelstrom. Red Corsar As Raiders, far as ale in-game, pytanie, they jak are będą a really Red useful little unit. Corsarzy They grali w ogóle. infiltrate. They have 3 wounds each. They have a really respectable combat stat line, and they've also got things like melter guns and power fists and stuff that you can Wyglądają put jakby mieli to stare use. So marki really pancerze. useful all-round Fajni są. Yeah, and they're not just great in terms of game rules, but also the models are fantastic, right? This is No oni mają the takie personification pomieszane of te I też widać, że to są elementy. renegaci, a nie, wiesz, ani jedno, ani drugą. existing Ja są outside realnie, the nie są chaos. structures of the, you know, A these tu wiele white osób będzie ich na legions, spysów so ubrało, a lot na of their pewno. war gear looks scavenged and you know their plate armor and so on is sort of cobbled together. They've got lots of trappings on them from various battles and enemies that they fought. It's really quite exciting to see these. Lots of them have got like pelts of wild Też animals. taki, o i mają już Yeah. na ramienniki, a to może być po prostu Oh, upgrade pro. good, very good. There's more within this box set. Fajne, mają stare pancerze, bo Next up, you can see plecaki też mają the stare. Chaos Terminator Squad. These are the Chaos Terminators that you already know and love if you're a Chaos Space to Marine. są Ale czekaj, to są ramienniki tylko mają inne. terminatory? They Czemu? have new A. sculpted detail shoulder pads, which included within this Bo tak to są box set. standardowe unity. W sensie, So essentially, mam te Chyba terminatory. jest tutaj. upgrade Red pack Corsairs, obviously, korsarski Chaos i tam są elementy do Terminators are Terminatorów, z useful tego co if słyszę. you're living your life via the medium of shipboarding actions and Yeah, so on. there's quite a lot No of fajnie, Terminators fajnie. that show up in some of the Red Corsair. Bo Black te Library stories trofi, as well. So it's trofi very raki trochę mi thematic się for them to have. inaczej wydają. Na pewno na I ramiennik think tutaj they masz look great in, rzeźbione. Red Red and Black as well, Corserski. don't It's a they? really striking colour It's a good colour scheme, isn't scheme. it? Yeah, absolutely. Similarly, you have the Legionaries. No, tylko Same legionistów. kit that you might be used to from the Dzień other dobry. Chaos Space Marine Ominęło legions. ci dużo And korsarzy, again, bardzo ładnych korsarzy there's moim zdaniem. upgrades that Ja niestety cater them towards karetki, No, the fajnie Corsair, są. so karetki you've got these elfice. fantastic Red Corsair shoulder pads, and then you've got some other Ja mam details wrażenie, as że well. korsarze We'll show what staną they się look like in a bardziej moment. odrębną... But you've got like heads. Nie, Tak, to takie, będzie, nie wiem, myślę, że to będzie tylko Ammo detachment. belt, Może cutter and 3. trophies O, and tutaj all there that you go. stuff. There we go. Perfect. That is the Mało, whole upgrade malutko. kit. So you can see there, you've got the Terminator shoulder pads, you've got the shoulder pads that fit Legionaries, but they'll also fit anything in that kind of like. Bo dostajesz line sporo of armor swoich- if you want to swoich have rzeczy. some, Mają like, Raptors or something you could tyle do those swoich too. rzeczy, You've got co some really nie cool wiem. unhelmeted I heads think there. the head's the Granici. most No co, exciting. nie, są to malisi. Yeah, I mean, it's all It's good, really isn't great. it? And then there's some big transfers as well. So if you want to have like Jakby jeszcze miners, patrzeć land każdego raiders, osobno dreadnoughts jako and things charaktera, that to tym have, bardziej. the appropriate iconography on it, you can do that too. Yeah, what you get with this transfer sheet A is way symbole more than fajne. you need to do just the models that No, come in the set. symbol So ofiary z if you're looking Berserkera. to build a big Red Corsairs force, Na well, you'll be transferze. able to. Te transfery takie Right, bardzo... that was all pretty exciting, but it's No i not tylko razem done. skład. There's also the Traded Guardsmen. To These are the są- exact Traded Guardsmen you know and love. They're just O. in red and 40. Którzy to są? working for the Red Corsairs. To And są they Blooded?
Silent? kind of Tak, exemplify bo all tu those jest ten, people that ten plot mój the ulubiony. villain's bad. No właśnie tak to wygląda.
Przepraszam, nawala mi, nie wiem czy to Twitch mi nawala, czy co? I've outside of the restrictions of the Astra Militarum and the Imperial Lounge. Działa Działa w miarę dobrze. That's fair. And we've got one more miniature, I think. for the Yeah, Red and Corsairs. so bringing up the rear is actually my favourite model out of this launch. I Rave think Captain. the Rave Captain really just hits home on what it means to be a To ciekawe co to renegade jest. Space I Marine. znowu ciekawe czy tylko, nie to Fantastic znowu na model. ramiennik He's jest, a multiplier nagońnik kit, but jest. the one right in the center is the one that really Wygląda gets jak me. Chaos Lord po Loads of prostu dla detail, nich, loads of ale... plunder. No. He's picked up bits and Może pieces lutenant. from the files, and he just looks incredible, and he's quite good in the game, right? Yeah, so there's loads of Ma options. bardzo in the kit fajną to start broń, with. So buławę. this is a multi-part plastic kit. You've got a choice of 2 different combat weapons. They've got different stats in the game. You've got a sword and you've got a mace. You can have a plasma pistol if you want him to have, or you can have a bolt pistol. He is a very good addition to your army. He is a Reeve captain. So I suppose might indicate that he's either maybe a veteran of the Astral Claws, maybe one of the previous captains, or maybe someone who's risen through the ranks of the Red Corsairs since. So he is somewhere thereabouts of Chaos Lord level in terms of his Tak, no jak mówię, abilities. to jest Chaos Lord. He is a little bit less fighty than a Chaos Lord, but he brings more to the table in terms of abilities that you can give to your Ale unit. bardziej lutenant, że Wygląda mniej jakby bije koszmarze się. mieli grać trochę jak Dark Angelsi albo Space Wolfi, że niby w tej samej armii co Space Marines, ale Może, jednak no nie, zobaczymy. nie to samo. Jak pokażą książkę, to masz osobną armię. Jak nie, to myślę, że dostaniesz detachmentu po prostu czysto podnieść i tyle. I z siutą manisem. Salamandrą, pięśćmi. Przód charge daje. Which is a pretty tasty little combo. Nice. And worth saying as well, with all of the stuff that we've just talked through there, you can absolutely do this as a Red Corsairs army if you want. If you want to go all in for Huron Blackheart and go with the red and black of that force, you can. Or you can add these into any other Chaos Space Marine army. W każdej So armii if you've mogą got an być. existing To Black dobrze. Legion army and you want to sprinkle a little bit of Red Corsairs into it, or team them up with the Alpha Legion, you can Czyli absolutely to jest w tym momencie, czyli brzmi bardziej jak ten, jak not even Devcard halfway w twojej done armii. with the stuff for this Maelstrom section. We've talked about Huron and the Red Corsairs. In that video that we saw at the beginning, we saw only another Ciekawe, czy force. Huron, jak Huron Exactly. będzie So działał. let's go and look at Prince Iriel and his Eldritch Właśnie, Raiders. Iriel, ważniejsze. So, Co my tu mamy? a little bit of a lore dump for you if you're unaware. Prince Iriel Co to są is korsarscy a renowned Spinghawki? Eldari hero. He O, is the słabiutko. savior of Craftworld Ianden when it was under attack A czy from, mi się wydaje, czy ten the drugi High unit Fleet korsarzy też Tyranids, jest nowy? and really solidified his sort of place in legend. But the thing he loves is to range fajny. across the galaxy. Jakby co reading Capybara and, Max już wspominał, że head of prawdopodobnie this ludzie army będą of ich Raiders. przerabiać This is a na box set. Space Everything you Wolfów. see in No, here na is included pewno. within it, and we'll take you through and have a quick look at all of those things. First out Tak, the gates, Sky the Reavers. Corsair Sky Reavers. Yeah, so this is a really useful O, little fajny. unit for Mieszany unit. Corsairs. You can include these in a Corsair army or in a To tiny jest Craftworld Ravekan army if you chyba want to. w trzema And ręce, this co is a nie? really flexible, fast-moving unit. You can kit them out in Mnie nie all sorts pytaj o of takie different ways. rzeczy. They come as standard with Corsair blades and Shuriken pistols, which is a great little kind of combo to pick to jest on little Rave? Nie znam isolated się enemy technologii. units. But you've also got the option to include quite a lot of different special weapons in the unit. So if you want to make them anti-infantry, you've got things like shredders and flamers. If you want to make them anti-tank, you can put fusion guns and stuff like that in the unit. And they've got a lot fusion of gun. No ma sens. movement abilities. They come with scout, deep strike, and a reactive move ability as standard, which means they can be very spoko, hard czyli to pin Scourgery down. tak naprawdę. So they've got a phenomenal kind of objective game. Yeah, they really play into that sort of hit and withdraw aspect Yes. of the Eldritch Raiders that makes them famous. They're also a lovely callback to some very classic Rogue Trader era artwork. If you're of a certain vintage like me, you'll recognise No, it. to and fajne. it feels quite Jak nice widać to właśnie, see że to that są sort of, coś pomiędzy, bo niby imagery jak patrzysz making na it, aspekt into Warrior, the ale te niektóre modern hełmy Warhammer są on takie tabletop. bardzo In a drukali similar na vein, in ramienniki, terms of the takie, flexibility które and the way they kojarzą. fight, there's Już another pomijając unit within oczywiście ten this sierp set. tutaj w You'll ręce. be familiar with them if you've maybe played Kill Team over the last few years. These are the Corsair Void Reavers. So it's the same kit returned Szkoda, że and they'll piechota be, tutaj in nie this jest Eldritch dodatkowej. Raiders box. Tell us about the Void Reavers, if you would. Yeah, so the Corsair Void Reavers are your kind of line. Ciekawe, czy Corsair będzie jeden infantry. box, It's a really flexible kit. You can build korsarze them as either kontra a kind of korsarze. battle line version or as an elite version. Nie, They have już loads of wyglądało, że different nie. weapon options. Bo They're pokazywali one of the most Battle Force. flexible kits in Warhammer 40,000 in terms of the different Szkoda, range of szkoda, stuff że you can give piechotowcy them. nie You can make them nie very są anti-infantry or very anti-character or very good at shooting or combat or taking out tanks. Może or whatever nowe you zasady need, really. dostaną, kto wie. The bits in the kit are really interchangeable with the other new Corsair stuff that's on its way as well. So it was already a really flexible unit, and now it's even more flexible in terms of how you can build it. And if you are a fan of kind of kit bashing stuff together, this is a dream, this box. Yeah, absolutely. To lead these all into battle, there are two heroes within the Eldritch Raiders set. The first of which is Karseth. Karseth is a Void Dreamer.
What is a Void Dreamer, I hear you ask? Well, a Void Chyba Dreamer nawiązuje do is a bardzo type of starych modeli. LRC, liderskich. Karseth Właśnie jak specializes in patrzę being na able te to modele, sense the to subtle wiem, że je fluctuations widziałem, in the ale w fabric starej of reality. wersji, w So, starej one of the gifts pozach. that Karseth has is to detect warp translations. Imagine that you come out of the warp with your fleet and you're straight into the gun sights of the Eldritch Raiders sat waiting for you. That's quite the boon for Iriel and his team. Also, Karseth specifically coordinates the efforts of the Eldritch Raiders, making sure that they're all like working in synchronicity and firing together. You can imagine them sort of speaking into the minds of the warriors and making sure that everybody's all on the same page. No, tradycyjnie, szkoda, że to nie ma generalnych opcji. Unit in game terms as well. This is an Eldar Psyker and comes with a ranged psychic attack, like Psychic Storm style thing. But the reason that they really pop is the special rules that come with them. One of them is the ever useful ability to stop enemy units deploying within 12, so they can see the future. You can never catch them off guard, sort of thing. That's great to put on your backfield objective, or to just screen out large portions of the battlefield to stop things like Corsair Terminators teleporting behind you. That's not a thing that would be good for you. The other ability that they have is if you manage to hit an enemy unit with their psychic attack, all the rest of the Corsairs that fire into that unit hit with an extra point of strength. So it's a really good synergistic dodatkowa siła unit czy to help the dodatkowy rest of your Corsairs hit even harder. Perfect. And of course, they are led by none other than Prince Iriel. Prince Iriel is the outcast bez Prince of hełmem. Land and Fajny hełm. returned now with his Corsair fleet to deliver his craft world from annihilation once again by leading an army Spoko, into really dobre. Maelstrom. W ogóle ma Próbował też odświeżenie modelu. He's Fajny, equipped with the Spear of wiesz co, ale Twilight, a taki very duży famous blink ma. weapon. It's Nie wiem, czy extremely miał wcześniej dangerous. taki. He's Na on kolano his zobacz. eye, that bionic is called the Eye of Wrath. It's powerful in its own right. And he is a devastating combat leader as well as an actual leader of warriors. Yeah, so a really, I mean, a phenomenal miniature, right? Like it looks really cool. It's definitely a great. Tylko gdzie oczywiście, że wiesz, że zasady dogonią. Czy niestety od Tytusa teraz wszystko jakby, czy następny będzie tak samo mocny. Craft World Force, and he has a very useful ability to redeploy some of your units before the game starts, and he also has some boosts to whatever unit he's joined. So just a really good all-round leader. Pytanie, do czego może dołączyć? Bo ja mam gracza korsarzy na krucjacie i wiesz, pomijając oczywiście, to jest Epic Hero, ja nie lubię Epic Hero, bo ja tak nie lubię Epic Hero, to jest trochę wielka szkoda, ale okej, korsarze to jest w teorii oddział obu Eldarów. Do czego może dołączyć Iriel? Czy tylko do... Czy tylko do korsarzy, czy do każdego battle line'a, jak na przykład Inkwizytor? Starfang. Unit, which is to ma działo do tyłu. to go alongside the Corsair. Tak, to ma działo do tyłu! O, fajne! Podoba mi się. Eddie, can you talk us through it? I absolutely can. So this ja to do swoich hurrikanów utility unit. So first and foremost, it has a fairly respectable amount of firepower. Its firepower is geared to killing heavy infantry level stuff. So AP3, strength 6, 2 damage stuff. So it's a Space Marine killer in terms of its damage output. There's a disintegrator cannon. Tak, on gra w karty. But one of the other things that it does for your army, which is really useful, is it can make one of your infantry units have stealth. So its grenade launchers can basically cover the smoka rozdaje, nieźle. Na początku fazy strzelania wroga rozdajesz smoka. Effectively, it makes them harder to hit, which is really useful because a lot of your army is going to be quite fragile. Nice. One of the things that's really exciting about this is it is a twofer kit, as we sometimes call them. Essentially, the kit that's in the box, and eventually it will be available separately, also makes the Viper. Oh, nowy Viper. I Viper. believe is actually the name that the box will live under. This is a classic Eldari vehicle, which has been around for 30 years or more. I think it's longer than 30 years. Oh, you've aged me terribly. Yeah, this is a classic light attack vehicle. It's 2 crew. It's got that turret on the back. And it's got a range of weapons available to it, right? Yeah, so this is the updated Viper. It will be recognizable to anybody who's had a Viper in their army. It still retains a lot of the key features that you'll recognize, but some of the weapon options are a little bit more flexible than they used to be. It still has the option of things like Shuriken Cannon. You can have a Star Cannon on there. You can have a Bright Lance. Underneath the Viper, you also have the option now to put an Eldar missile launcher on it. So that gives you the potential to make it quite a good anti-tank unit. You can put 2 of these in a unit, so you can imagine 2 Bright Lances, Spoko, moim zdaniem 2 Eldar missile launchers shooting into something becomes quite fajny formidable. z tego później. Or you can get to out jako for jako pretty good anti-infantry with Shuriken Cannons and Star Cannons and that sort of thing. Yeah, so here we got a really good look at it in person on the desk. It is a fantastic looking kit. It's got that classic silhouette that you expect. Fajne, tylko if znowu, you build no... it the right way, the turret has some play, so you can maneuver a little. This Dla is kogo? and I don't Do czego? trouble, so I'm not going to fiddle with it too Kto tym gra? enthusiastically.
And then, like, I guess the major difference is the sort of the position of the turrets and the way they. Ciekawe, czy to będzie jeden box czy dwa. Nie tak, mówili. Jeśli nie słyszę, to mówili, że to jest jeden kit, robi te dwa pojazdy. The Viper's been with us for a long time. Yeah, I mean, widać, bo jeden po prostu montuje działko do przodu, drugie do tyłu. a little bit around the edges. So the crispness on the detail on this, some of the posability, the weapons and that sort of thing. Ten pierwszy korsarski to ma być bardziej support pojazd, a ten Viper to jest bardziej light assault tank. Detailed, so you can paint that and then seal the canopy in with the sort of like transparent plastic. And you've got options for the crew. This one with the Starfire has sort of crew that look more sort of Corsair oriented, and then you've got the classic sort of craftwood helmets on the Viper, but you can mix and match as you see fit. Yeah. Really exciting. Where do you learn about all of these exciting Corsairs, both the Corsairs and the Eldritch Raiders? Well, of course, we need a book for that. And here we go. This is the succinctly named Warhammer 40,000. Lair of the Tyrant. Lair of the Tyrant. Crucible of Champion. Realm. Crucible of Champion! If you are familiar with Titus, which just released, I think, this is a very similar idea. So it's 4 books contained in a slipcase. Czy to będzie robienie customowych bohaterów? Kurde, mam nadzieję. Oszczędźcie pracy. Gimme! So there's quite a lot to go through here, just like the 500 Worlds books we've just seen released. There's loads of good stuff in here. Lair of the Tyrant is your lore book, so this dives into the history and environments and all the locations within the Maelstrom in a level of detail that we've never seen before. We find out about the key planets within that region, the bits that Huron is in control of, the various different battles that are ongoing. It's definitely not a unified empire, right? There are lots of factions all playing for their part and trying to carve out their little pirate empires within the Maelstrom. It also tells you all about the Red Corsairs and particularly Huron's bodyguard and his retinue that follows him round, and Prince Uriel and his Corsairs as they battle against the Red Corsairs for dominance. Yeah, each of these books does a slightly different thing. For example, Crucible of Champions is quite exciting because it is encourages you to sort of create your own hero, stamp your own identity on them, which is a thing I love to do whenever I'm playing a game of Warhammer 40,000. I imagine the commander of my army is me. So mamy to! Custom Epic Hero. Tego właśnie. Dziękuję, Games Workshop. Zaoszczędziłeś mojej roboty. Ciekawe, czy wasz pomysł będzie lepszy niż nasz. You can sort of get different war gear and different special rules and all of that stuff. To jest to, co Wojtas też mówił ostatnio. No, trochę tak. Which is great. Panie, jak to dobrze zrobią! GW, jak to dobrze zrobić, to ja nie będę grał teraz. So one of the things that's worth saying about this book is much like will happen with the 500 Worlds Titus book, all of the rules that are for match play will also be made available bardzo dobrze. online. Ja i tak tu spokojnie, Games Workshop, ja to kupię. You can also find them in print in Lair of the Tyrant, and there's some new detachments for Chaos Space Marines, as you'd imagine, and for Eldari. So one of those detachments dla Eldari to było istotne. Dla Eldari, nie dla Dukari, wybacz. Themed Eldari force. Perfect. Raid and Ruin lets you put together campaigns that involve things like ship-to-ship actions and stuff. So really exciting. Right. So this is not the only stuff that we've got to talk about with regards to the Maelstrom. We also have some new battalions. Ale drukali jednak. The first one is the Czy potrzebujesz więcej wynowu, Łukaszu? Bielorowski, dzień dobry. Raiders, who are they love piracy. Potrzebujesz więcej łyczek. The original Eldar pirates, the Drukari here. Ale heliony. Nie, to są heliony? Tak, są heliony. So if you're looking to start a Drukari army and you've got an eye on the gladiatorial pits of Comora, this is a great place to start. It includes a succubus, 2 Venoms, 3 Reavers, 5 Hellions and 10 Witches. So loads of that witch theme. Ma tylko 10, myślałem, że 20. And a really good bedrock for a dobre moim zdaniem. Or just the reinforcements if you're already deep into that collection. There's another one. This is the Wotani są Wotan w battalion, okolicy. and that includes the Memnir fajny staw. and 6 Dwa oddziały Ironkin Steeljaków, Steeljacks for them to control and get the best out of, and then 3. Czyli Wotani nie będą w takim razie, jak rozumiem, And again, ideal for exploring the mieli książki kampanijnej. Bolstering an existing Leagues of Wotan force if you want to. And kind of a nod as well that a lot of the lore in this Maelstrom is relevant to a big chunk of Warhammer 40,000. To musi boleć graczy Wotanów, nie będę mówił. Maelstrom all trying to carve out little mini empires. There's Orc freebooters and Drukari and Leagues of Wotan and all sorts of stuff. And there's opportunities in there. It's like it's spoko, jakby jest workshop, for those with the will to claim it. Dobra robota. Fantastic. So we have been keeping an eye on some questions, and I've got some that I will just. Dobra, jeszcze tylko 2 rzeczy potrzebuję. Tylko 2. Prime Mod Hale asks, will Huron and his mates be available separately later, or will we be condemned to a character box?
So Huron is in the character box in the same way that Titus is. So Yeah, there's absolutely. two Oh, big Huron boxes is a coming box out initially charakterów, for the to Red szkoda. Corsairs. One of them is the Red Corsairs Army, which is the Reeve captain leading a force of Red Corsairs, and the other one is Huron and his bodyguard. Kierowski nie było wśród ciszy, zapowiedzieli dużo modeli dla korsarzy i 3 nowe unity dla Eldarów. Huron staying with his retinue. Yeah, absolutely. The next one is, can Huron's retinue join another unit? I think it's a unit in its own so. right and It's a great operates question. independently. Czyli obstawa Hurona to jest So, jeden unit. that is a good Jakby co. question. I don't think so. Perfect. And then Szkoda. a question I think regarding the Viper from Jock. Moim zdaniem Legionistów 1420 powinien mu dołączyć. is the turret interchangeable? I think if you built it carefully, you might be able to interchange the weapons, but I think once you've built the turret, that's your lot. So I haven't Dobra, built it, so I don't dałem know for szacunkiem, sure. ale You could certainly panie, ty have nie a wiesz, go. co ja mogę zrobić z magnesami i z absolutely. Grimstaffem. Keep your questions coming in. We'll try and answer some as we go through. One last one from Afexipe. If I've said your name wrong, I apologise. And your question is, which factions can be played in the Maelstrom campaign? Absolutely loads of them. There's an enormous list which I won't go through, but it includes. O nie podoba mi się, że tam jest loads of them. Space Wolves, Orcs, Freebooters would be great in there. Loads of things. The idea is that you can get involved and have good fun. So if you want to explore the Maelstrom and this terribly violent, chaotic environment, this would be really good opportunity. Bo to może być, nie możesz robić customowych bohaterów dla frakcji, które tam nie grają na przykład. Yeah, absolutely. So you can decide for yourself. I think it's almost everything in Warhammer 40. Yeah, I would be surprised if we've left somebody out, to be honest. Dobra, okej. Perfect. Thank you very powiedzieli, że much. wszystko. We should press on. So. There is a little bit Nice, more moim Warhammer zdaniem 40,000 later bardzo on dobrze as jak na well. razie. Yeah, that's fair to say. Kontynuujmy. We are Battlefield about to Gothic, go siostry more ciszy, realms. nic There's więcej. more Warhammer 40,000 later. But let's więcej go 40 to more będzie. realms now. Age of Sigmar teraz. My lord, you can't just solve all of our problems by increasing the bone tithe. I can't. O, nice, łucznicy. Okej. To było dobre. O, nie mają oka jednego. No tak, bo nie potrzebują. O, fajnie, fajnie. Fajnie. Ej, fajne te modele. Fajnie. No cóż, jak będę robił kiedyś armię do AOS-a, to... Ale polecam, oni są bardzo Bagaż. fajni. Jaki fajny lord. Spoko, bardzo fajnie. Kiedyś miała moja armia, ale niestety. Bardzo fajnie. The armies of the Bone Tithe received some Dobra, to już jest much miejsce desired istotne, to Age of Sigmar. reinforcements with this huge Po pierwsze, glut są of reklamy, models a for po the drugie, Ossiarch Bone Reapers. kojarzysz, do czego było Eddie, nawiązanie cały ten let's sketch talk na about what we początku. saw, I guess. Yeah, so this is a fairly large drop of new miniatures for Absolutely. the Był Ossiarch dosłownie Bone taki Reapers. A sam lot of obrazek, czy these tam units zwiastun, fill jak a really wychodzili nice któryś niche z tą in the army kaści. that players To have been właśnie looking forward to for a Sigmar. long time. If we start with the Nie, to nie Mortex kojarzę tamtego. Triaxes, Tak, to jest we słowne saw nawiązanie do a Sigmara, co jeszcze Ossiarch with a co bow, a jest quite bardzo a while ironiczne, back, biorąc pod actually, uwagę, in że Nagash Warhammer teraz Underworld No Warband. fajny, fajny Kanan's to Hunting. konik. Absolutely, and I think way back then people were speculating. Of course, Nagash didn't make just one bow, right? That would be a really strange thing to have done. He did, in fact, make loads of bows, and he's given it to his phalanxes, and now you can have tak, entire czemu się units zacząć go of Sigmara? bowmen in your Ossiarch Bone Reapers army, and that does some really fun stuff for you in terms of how you might approach building an army. You can now make a very shooty death Nie army, mogę which być has w never trzech really been systemach an option jednocześnie. before. You can imagine loads of these backed up by your Mortek crawlers and things. Yeah. You can absolutely Wiesz, dominate to, the to shooting co mówiłem phase. wam na They've got podcaście? some really że- tasty rules in game. Sylwestrze, They've got a very respectable Yes. damage output with 2 shots each. No with bardzo, point of no, range. no oddziały dobra. fajne wyszły. And one of the things to watch on them is those little braziers that follow the unit around. Yeah, these are my favourite guys in the kit, really. I like the little Tak, to familiars się and stuff. zgadza. And these Age are of Sigmar jest balefire prostsze, ma braziers bardzo you fajne see on the modele. bottom left of your screen right now. They're Zgadzam essentially się. tokens. What Nie mój happens is system, you bo ja fire bym a wchodził whole bardziej w unit at one Lorda. enemy, once you're done, Nie, you ja się nie place zgodzę one of these kierowskim, moim balefire zdaniem braziers on nie. that unit. And that has a few effects. The most significant from my Dużo point of view, Sigmara moim is that, zdaniem jest that trochę unit, jakby while it's got that token on, can't nieeksplorowane heal, tak wounds naprawdę. or get models Zawsze bym back. powtarzał, że... And so O, instead you nie take jest that Grimdark. token No tak, off. co jest Grimdark w And I Warhammer rely Fantasy? my No Stormcapper Inkwizycja. player on, like, Inkwizycja jest w preparing Age of damage Sigmar. to my Nazywa unit. So się it's quite Order of damning. Azyr, jeśli dobrze pamiętam. In addition to it, Kropka. looking fantastic with those shrieking faces in the flames. Jakby dla każdego jego rzecz, jakby nie odbieram, tylko moim zdaniem dysowanie Age of Sigmar, dlatego że ma słaby lore, to jest trochę wynika z tego, że ludzie nie znają tego lore'u. To jest moja not quite opinia. where you'd expect it to be. Maybe it's like right at the top of where you'd hold an arrow. I don't know if that makes you better at shooting an arrow. Do they but even see through I eyes don't anymore? know. Who I knows, don't know. right? So, but anyway, they're Jak to quite good at Inkwizycja nie jest shooting. Grimdark? You Inkwizycja jest definitely see Grimdark. some in Ossiarch armies, and you could do some very fun stuff with your. Yeah, absolutely. Next up is another infantry unit for the army. These are the Mortis Reapers.
They are dread assassins from the realm of death, and they use their Reaper's blades to butcher the enemy. Specifically, Już się zastanawiam, jak można ich fajnie przerobić na so cokolwiek this is fajnego. a very useful unit for taking on enemy heroes and kind of those little isolated useful Ja, units dużo like roboty wizards byś miał. and priests and stuff like that. Wiesz, myślę, They've got drukarii. two things that help them out with that. They've got anti-hero on all Tego the typu w broń. chaosie They wystarczy also dodać have the ability plecak, to zmienić effectively główkę i teleport masz... through pieces of terrain. So you Ja can zawsze move chciałem towards zrobić the terrain tych feature, craft you can wardów pick the unit na up and you can bazie deploy it on the other side of właśnie that terrain Ozjarchów feature, i so you Nekronów. can catch out enemies that are trying to hide behind cover. Well, it's a favourite tactic. Z tego może mógłbym takich skorpionów albo jakichś innych These guys burst out the other side. That's quite nasty. Albo nawet wymieszać, po prostu zrobić w And armię fantastic Eldarów, in terms of taką imagery. właśnie This is very w tym different, nurcie. look and feel to what we expect from the Że oni Oscar. mają skorumpowany ten Raveborn i dosłownie, wiesz, w kości się zamienia. Także bardziej musi się formować, po prostu nie umiem go dobrze formować. To dobrze, że sprzedałeś swoich Ozjarchów, bo teraz możesz kupić nowych. So, Dokładnie. to lead Kasanowe. these new infantry models into combat, we have a new hero. This is a Liege Mortek, a good, solid battle line leader to accompany the troops. And he has some good abilities in the game. Fajny mieczek. Yeah, so I mean, first and foremost, he is useful to have an infantry hero. You can use him to wander around with your infantry phalanxes. Ten też wygląda, jakby miał teraz grać w Yu-Gi-Oh! Which is that Nie mam tarczy akurat solidno, ale dobra, tak myślałem, staje. Wiesz co, chcę another zobaczyć unit tutaj nearby najpierw, can fight or shoot bo into the może same pokażę, combat jak and they ten get box +1 Hurona to their hit wygląda. rolls if they do. That stacks really nicely with that new archer unit because effectively you can charge in with this guy and then they back him up with a rain of arrows as he slams into the enemy forces. So it's quite a kind of thematic look. He also stacks really nicely with your phalanxes of spearmen and line infantry within the Ossiarch. So just a really solid, dependable hero to put in the military army. If you're going for Mortek No, Guard po raz kolejny trochę smutno, że ten... want a couple of these to keep everything operating at maximum efficiency. I think że nie ma... that +1 bonus on those to hit rolls is really going to be great. Speaking of Malakita, heroes, we also saw the władcę Liege Nagaratu, Padalos no ale on trudno. War Chariot. I feel like this is like something that Nagash dreamed and recalled from a world that was, you know, back from ancient Nehekara with their, they were renowned for their chariots. Kto to wymyślił? To jego wymysł. Nikomu nie ukradł. Pełni oryginalny. Amazing. Yeah, so the Ossiarchs are jeszcze very pomysł, much żeby zrobić taki Nagash's cały oddział idea czegoś takiego of jeszcze z an łucznikami z ideal tyłu. army. So obviously twisted through the filter of the god of death. But these are very powerful units in the game. Fajne, koniki fajne, mają czaszki w There's tyłku. one that you can make into a hero chariot, and there's also a kind of standard chariot. The hero chariot is a really, really durable unit. They both are, but the hero one has 12 wounds, That's a lot of 3 killing. up save, and a ward save. So even without being fast and having lots of other abilities, he's just really hard to kill and get rid of. But he stacks really nicely if you send him in alongside some chariots, because he's got some abilities that let them kind of grind into the enemy units even after they've charged in and done all their kind of damage and impact and stuff. You can keep just doing stacks and stacks and stacks of mortal wounds into enemy units. O, też ta The dzida po idea, środku I fajnie think, wygląda. will generally be hammer and anvil strike, right? You use your undying legions to hold the enemy on the anvil and then just smash them away with the hammer of the cavalry units and chariots. I think all the stuff coming out for Ossiarchs just gives them loads of new options. Because I think there's been a couple of ways to play Ossiarchs for a little while now, but now you've got opened up a whole swathe of new things, right? So you could imagine O, fajne, Java nie podoba, że włócznie potencjalnie takie, jakie potrzebuję dokładnie. You can imagine armies that lean really heavily Kurde, ale into nie kupię War Chariot tylko po to, combined żeby arms 4 now włócznie really ukraść. tasty. So there's loads of stuff that just opens up a new toolbox of stuff for Ossiarch armies. Nie wiem, co cię ogranicza. What if you want to do something completely different? Nie, Well, to jakoś, że we're tego jest releasing the Null Myriad Phalanx. This is the personal army of Arkan the Black. And it's an army of renown. So if you want to take an Ossiarch Bone Reaper's army with a slightly different feel, essentially you don't have access to all of the units you would normally do, but you get some distinct bonuses. Essentially, Arkan and the Przypomnę, jak to wygląda. To wygląda tak, że grając śmiercią mogę wziąć jakby ten zestaw. And the whole army gets some arcane protection to sort of reduce the incoming magic that would Jeśli nie come mylę your tam way. terminów. And it's super thematic. Arkan's like one of the top wizards of death, right? Yeah, he's also been part of Warhammer for a very I long think time. 40 plus years at this point. But if you like magic Ale and you których like Ossiarch korsarzy? and you want Tych to just go od all in for Hurona, magic, czy tych od this is Eldarów? one of the ways that you can do it. This is a great little box set to start off. You can also just use this as the start of any Ossiarch army as well. It's a perfectly good start to that too. There's another box set on their way as well. So here we have the Heralds of the Bone Tithe, which is a regiment of renown for them. Yeah, so effectively this means that you can put
some of your Ossiarch units into any other death Tak, force. to So if jest you have ten something właśnie like a boks Soul Black rzeczy, co Gravelord's bardzo army, lubię w or Sigmarze. a Nighthaunt army, or a Fleshy to Courts army, you can send some of Nagash's tax collectors. Po pierwsze to jest along taki with właśnie w your sumie force, stat collecting, so that when, bardziej niż the Combat battle Patrol has aktualny. finished, they can I po go drugie around the to ten battlefield jakby ten and zestaw gather może up the dołączyć do bones każdej of the armii fallen. There's śmierci. some really nice little abilities in this unit. He's got a spell that means chyba nie that musisz if he has it onto wszystkiego an z enemy tego? unit, they have to use Ale a plus minus command jakby to point if wrzucasz. they want to fight, which is really nasty. it's really, really good. You've got to get it cast. You've got to get it cast. Your opponent will know you're trying to do it, but there is a potentially game-winning little move Oni in tam there. trochę You can udają tą stop an swoją enemy królową unit from zasadę. fighting because they've run out of command Oczywiście nie points. korzystają z Or korowej make them zasady. use a valuable command point when they don't want to. Just to do something Just they would to normally And do for they free, right? normally do. That's anything that you can force your opponent to have to use resource they don't want to is It great. feels like a really thematic use of Mortian, right? Yes. He's the sort of the master of the bone tide. He's the one who tallies it all, and here he is, sort of bringing that into the battlefield. There are only two things in life that are completely inevitable: is death and taxes, and this box is both of them. Nie wiem, czy oni nie mają jeszcze jednego Speaking takiego of, zestawu. death, this czy is nie the mają Death Battletome Ossiarch Bone Reapers. It contains zestawu z everything czystym you would dużym expect to golemem. find in a Battletome. So this is full of brilliant lore about Chyba the właśnie z Ossiarch Bone piechotą, Reapers, dużym who they are, golemem i how też they jakimś fight, czarodziejem, tylko nie as tym well as all of the innym. rules for everything that we've talked about. They've got a really interesting new rule available to the army, which is Relentless Discipline. I'll just touch on it very briefly, but there's like a new little widget attached, the profile circle that you get. And the heroes essentially get Relentless Discipline points, which they can spend. So the Liege Mortek, this little guy here, gets 5, Nagash gets 10, and they can spend those throughout the game to gain some extra abilities. Really exciting. I've not collected any Ossiarch Bone Reapers before, and as I was sort of deep diving into this ahead of this preview, I got quite excited at the possibilities and the weird. Kojarzę miasto Sigmara miały Yeah, so you've got things that basically help you out in every phase. You've got things that make you better at fighting, tak, że oficer wydawał rozkazy. and things like that. And one of the things you want to do when you put your army together is go, how many heroes do I want so that I've got the right amount of tools and of these points to spend on my units. Jeśli ja coś mogę narzekać, to it definitely no, rewards brak someone korsarzy, with a może systematic and odrobinkę. kind of strategic Innych approach. chaos zostało If you znacznie want to get a więcej. sense of the scale of things, tej kwestii. we've got them here, and I'll put Ale the, też żeby nie było, no chaos też nie dostaje Cavelos często dobrych alongside zabawek. the, A to są bardzo ładne modele, bardzo wszechstronne moim zdaniem. He's already a fairly big Ossiarch Bone Reaper. He's taller than a Stormcast. Exactly, and then the chariot is just wyższy niż this Stormcast. wonderful piece here. Just so Yeah, cool. but both of these have got quite a lot of options and bits on them as well. So if ale you ma build taktyczną either skałę, of to these może characters, dlatego. you've got some spare bits, and Yeah, you absolutely. can customize a little bit and choose prostu whether you want to go wyślij with a Stormcast. spear or a sword or which of the various headdresses and things. And I think you could probably do some quite interesting things in terms of converting across these two Just models as well, if you could, wanted multiples of either as I mean, well. that's what Nagash is doing, really. He's just Yeah, getting all yeah, the bones just in a big kit pile and bashing, building his yeah. own thing, right? You too could be a Lord of Death. Perfect. Right, that is not it for the Mortal Realms, however. We have Ages another też zostanie Battletome jeszcze. to show you that is coming out fairly soon. This is the Chaos Battletome po prostu. Disciples of Tzeentch. And, as you might expect, it contains everything you need to know about the followers of the Changer of Ways. Pięć dostałem nowego all of magistra na his, dysku i tyle. w armies takim that are razie. at his disposal. And it's not just a book that's coming out. We are also Fate Master, accompanying it fajny. with O, a świetny. new miniature, which is the Fate Master. Eddie, what can you tell Fajny. us about this? Yeah, so Taki Fate Master śmieszny. is the Taki general of the mortal armies of Tzeentch. Of course, they are a wizard. Taki because almost every metroseksualny. Tzeentch is in some way or shape or form a wizard. But primarily, they are leading things like your Taki Cleric jak Acolytes. z klubu na BDS-ów, Because this mimo is że a jest ten Tzeentch in general, linczowy. they don't O, really z play plagiem, z fair. ptaszorem. So Nie. a lot of their tricks and things To they go bring to the skrzydłami z battlefield ptaszorem are na less ręku. about winning in a straight fight Może and more on about po prostu deceiving inaczej- the Ptaszor, enemy. dobra, So widzę głowę. You can use some of their abilities to move your own units inaczej around the zrozumiał battlefield pana when zmian. the enemy Może comes jeszcze z within ptaszorem range na to try and wierzchu charge lata, your units, Jezu. all of a sudden they're not there anymore, they're actually on the Zboczu. flank. No patrz, and you no, can end występuje, these że nie ma very nic pod tą advantageous combats. So they are tabardem. a great little unit. They are still a Chaos Lord and they still fight in combat very effectively. Ptaszor fajny, but mam nadzieję, it's że Ptaszor jest jakby the osobnym tricks and bitsem, the którego mogę strategic się kogoś positioning stuff innego. they bring to your army that makes them really pop in your games. Fajny, nierówny hełm, który udaje symbol absolutely. Tzeentcha. And there's a new terrain piece for these, which is just fantastic. This is the thing I'm most excited about for the Disciples of Tzeentch. These are the Argent Shards. Just fantastic Fajne. embodiment of like the weirdness of Tzeentch, right? When you look at these. Ciekawe, czy ten drugi jest jakby rozłożony? Czy po prostu ten drugi, czy ten, czy jest z przodu i z boku? Born out by the rules and the lore. Essentially, you see the one on the left on the screen to being pierwsza, torn tak. apart. These Nie, jeden drift jest around chyba the zamknięty, battlefield. They're drugi really jest useful. otwarty. We'll talk more about that in a moment. But if one is destroyed, if you don't get them both, the other one will split and essentially make a new one. And so that you see it splitting apart. That's really part of its own story. It's just great. Yeah, so they've got two abilities effectively. One of them is that if one of them's on the battlefield, you can immediately make another one in your hero phase. And if you've got them on the battlefield, you can reposition them as well. And the reason you might want to reposition them is that your wizards can use them to channel their magic through. So if you're close to one of these and you're a Tzeentchian wizard and you
you've probably got loads of Tzeentchian wizards if you've got a Tzeentch army, because that's kind of the whole army. You can use these to cast your spells further than you otherwise could. And if you're playing against them, you Jak can't liczysz get jeden, rid of to them unless musisz you liczyć kill both oba, of them at the same żeby się time. nie We've got them zwróciły, on the bo table jak here, zbierz so you tylko get a jeden, to sense of wraca. the scale. So again, this is a fairly large infantry model that's like larger than the Stormcast Eternal there. So they're fairly big pieces Oczywiście of ciężkie terrain, transportu, bo to and cholernie they wysokie jest. go back to that kind of classic Tzeentchian idea of the Silver Towers of Tzeentch, which has been part of their lore for kind Bo of szczerze, z tego, memorial. ja z tego To drugiego, akurat no nie jest nie, jasne, problem. z tego drugiego Yeah, bym so you ten can see wstęgę these magii chyba cropping usunął. up, in like any Solidny obelisk w Oh yeah, powietrzu. we were talking before Zresztą about, ten na, you know, if you've got something na like ciele, 1,000 to na suns dole on, nie, ale to na yeah, ciele, building tak some mi scenery or podobają. something, you can imagine having these mixed in amongst them to make your battlefield look as Tzeentchian as possible. Yeah, absolutely. And that is not it in terms of battle tomes forthcoming. Jeszcze for the More więcej. Realms. There is another one Jeszcze jeden almost, battle almost tomes. equally magical as well. Goodness. These Jest are, pod- of a ja course, myślałem, że jest the pod moim Order krzesłem. Tome for the Lumineth Realm Lords. Again, Illuminaty. Illuminaty everything you'd dostałem też expect tego from the charaktera. battle tome, updated with fantastic new pierwszego lore and all of the dowódcę. rules and things you will need to play your games. The Lumineth Realm Lords army rules have had a shake-up, which is quite exciting. Eddie and I were talking with the team from the Warhammer studio all about that, and we don't possibly have time to go into all of those details here today, but we'll be covering it as we get closer on warhammercommunity.com. There's also a new model for them. The Lumineth Realm Lords have been really well served with battlefield wizards, but taki- maybe not as many sort of frontline taki fighting elfi. heroes. So this is a Venari Lord Regent. Yeah, so the Lord Regent effectively Pierwsze leads elf. your infantry phalanxes into battle. They are a very competent fighter. They're an elven lord, so they've got a very respectable combat stat line. But the real thing they No, bring jest to the ten battle fajny are combat two stat special potencjalnie. rules in No terms taki of your wiesz, game. bardzo One of them generic means tak that naprawdę. nearby Lumineth units, when they Wiesz, rally, Eldara możesz because spokojnie they are a zrobić shining zwykłego. example to their people, you get to Dasz mu na roll przykład extra nowy dice, hełm, which is tylko really musisz tą useful właśnie if you hełm kind of z bring back ręki your mu models, wyciąć. especially when they cost so many points for Lumineth. So every elf that joins your force is very worthwhile. The other thing they do, if you put them alongside a unit of your wardens, which dobra, are nie your big musisz. kind of spear phalanx, absolutely. bo ma they zdejmowane. can Tak, Dzień ma, dobry, ma, basically have the phalanx ma opcję advance, z tarczą, into po enemy prostu units tarczę and łatwiej cause a usunąć, whole bo bunch to of wiesz, tam mortal trzymaj, wounds. nie So wiem, your pistolet, big, uciąć scary mu w block of dłoni i spearmen dać mu becomes pistolet. even scarier. Driving forward Yeah, that just driving spear forward. line. Yeah, So your spearmen can Jest not only wyciągnięta do rę- mortal wounds wyciągnięta ręka when they tutaj, fight, they can also just do it passively by Tutaj z existing, boku pushing hełm forward. eldarski i masz autarchę. Fantastic. Bardzo You've seen ładnego on moim the screen zdaniem. now that the kit has some variants, so you can build it in a couple of Typowego. ways or mix and match between. Maybe get some spares. And we've got them actually on the desk in front of us if you want to have a look. The thing that I like about the sort of the difference in is you can see this one's got like a little amphora on his back, and then this one obviously has got this sort of double banner. Very catchy. Two back banners jeszcze- definitely in this season. Możesz mu isn't ten Tell you what. zbiornik na wodę dać na plecy. Banners are back, it seems. Banners back. That's good. So there we go. And again, just a great hero for your Fine, it's fun. Lumineth Realm Lords. We've got some questions. They've been flooding in through the chat. And Do my best. Actually, the first question really hits near my heart. It says from Prime Chatmandu. It says, Jest. do you ever I get like it. nervous when you're touching Evermore miniatures? Let me tell you, I am terrified every time I touch Evermore miniatures. When they hand them over, they sort of scowl. Yeah, well, so we're not really allowed to. Each of these represents like dozens, if not hundreds, of hours of work, right, by the best painters in the world, and they need to be treated that way. The first przesady, ever battle report I played Pan, years and years ago, I tylko dropped the hell modele. cannon, and I've Widziałem always ładnie been nervous about it pomalowane. ever since. Next question is... Trzymałem ładnie Can I pomalowane. use, and it's Pozdrawiam talking about Dawida. Mortec, this is from Priminus Lamp, can I use this as a MOE proxy? I think you mean Master of Executions, and I think you need to do quite a lot of conversion work to do that. But that said, doing kit bashing is half the fun of this hobby, right? I'm looking at all those Red Corsairs, just imagining stealing the heads for my armies. So, Dobra, nie mów teraz o Red maybe. Corsarzach. And Skupmy się then, na Battlefield Gothic, jak always good for a straciliśmy. fun question is from Fossil Fracas, if the new Chariot and the Sunstealer Wheeler got into a race, who would die first? Ooh, Well, I would argue that the Ossot Benry bit is already dead. I think the Sunstealer Wheeler is faster, probably, but it's tortoise and hare, isn't it? You'd probably get bored about halfway through the race and He's stop. never going to outlast the dead, is No, he? probably not. Perfect. Look, that was all a bit of fun. Thank you for keeping your questions coming in. We're going to go now from the mortal realms to a very unusual place, which is the gridiron, as we keep the theme of elves and we go to Blood Bowl. So, time for us to talk a little bit about the latest Blood Bowl team Dobra, to to tam approach the gridiron. nieistotne. These are the Calador Dragons, and I've got some things to say. O, fajne, o, This fajne. is a classic Blood Bowl team which has been like around for a very Nie long wygląda time, jak and now elf, ale- it is redone and updated in plastic. Co to To wygląda jak Blood elf. The Bowl modern era, season 3 of Blood Bowl launched just recently, and Spoko, I'm really fajne excited modele. for these. I think this is Fajne- might be fajne the last golutki of the nóżki. classic teams that we're waiting to Could see. be right. Could be right.
Anyway, if you know the Caledor Dragons, you might know what to expect, but they have 4 positionals, and each of Śmieszny them ochraniacz na fills a very specific zęby. role within the Blood Bowl game. So the first up is the Dragon Princes. So they are Nawet nie są essentially jeszcze the show drukarnie na stealers tych. Druki, of przepraszam. the gridiron wprawne for the słówko Caledor używać. Dragons. Incredibly skilled players. They've got a fantastic stat line. They have Dobra. great rules as well. Idę sobie So, stąd. in Blood addition Bowl to tam. block, which you'd expect, because these guys kind of fill the role of a blitzer. Bo co, They mam also have spodnie na steady sobie? footing, 6+ and you don't get knocked down, so you can use that against Mam spodnie na any sobie, of tylko the, po prostu nie circumstances chcę, żeby which, ktokolwiek might je come widział. up. They also are penalised by a little rule which is known as my ball, which means they can never give the ball away no matter what. Don't like sharing. So the trick with this is to burst through the enemy pitch, get down the field, and then get the ball to this guy. So he doesn't have to give it away. He can just go and score a touchdown instead. Next up, we have the White Lions. The High Elf team is a little bit different to some in that it doesn't really have a catcher archetype. Instead, you've got the White Lions, which are another blitzer almost. They don't have block, but then you have Odkryłem, wrestle, że which miałem is a very telefon good cały czas w skill to kieszeni, make a sure to that po niego you chciałem iść don't głównie. get stuck with a turnover if a tackle goes weird and you both get knocked down. If you're both lying down. Oh, lying, oh my word. The claw is not just symbolic. They have the claw's special rule, and what that means is that they never need more than an 8+ to bust the armor when you're making the armor roll, having successfully hit somebody. That's really useful. The third of the sort of skilled positionals are the Phoenix Warriors. The Phoenix Warrior really fills the role of thrower, and this is one of the best throwers on the Blood Bowl pitch. Najlepszy rzucacz w Blood Bowlu. Fantastic stat line, really, really great at making sure the ball goes where you need it. So they have those throwing skills that you would expect. Also, they have Killerowski, dostałeś cały Cloudburst, box which is do so ten good. Essentially, oddział Tytusa. Cloudburst gives you a real advantage. To już dość. in that, when you lob that ball, the enemy can't make intercept rolls against you. Iron Jones faktycznie, oni chyba jeszcze nie mieli Imagine your Dragon kodeksu Prince burst through, he's edycji. far down the Chyba. field, Nie you jestem just pewien. one nice clean lob shot all the way down the pitch, and nobody can catch it instead. It's great. What I love about all of these miniatures is that they look Ja like przypomnę, że to the miał być Blood rok Bowl chaosu. incarnations of the classic Absolutely. Ja So- przypomnę, że jeszcze Raptorów units, dostaną. so like the Phoenix Guard, the White Lions, the Dragon Princes, they just like look exactly like those, but in shorts. Yeah, exactly. So lots of like calves and Gdzie motorki? thighs on display. No but wiem, otherwise motorków it wciąż is brak, just to jest pure, najlepsze. Blood Bowl fun. Tak samo Hellbota, This no. is the 4th position. They're the High Elf linemen. In some ways, the linemen are like the boring part of your Blood Bowl team, but High Elf linemen are really good. Right, let's not beat around the Gdzie bush. są They've got moi great stat siostrze? lines. I They've got decent pana armor. bibliotek. They've got no skills to speak of, but they're reliable. The only Czat, downside mój is czat at podgląd czatu jest 65,000, opóźniony I względem think tego, it co is, jest to na recruit streamie. them. You don't get a massive team. Nie, starting teraz as jest a rok chaosu. old-time It's definitely player. an Chaos elite jest teraz. finesse team, Yeah, isn't it? and Rok chaosu you've jest, gotta get everything, jest wtedy, kiedy mówimy, że jest rok chaosu i acting the way it's ani supposed kawałka to, krócej. and I guess you need these to do some of the heavy lifting in terms of maybe making tackles or throws or catches. Rok themselves. chaosu jest, The kit kiedy also chce. contains, crikey, I've talked a lot. Dokładnie. It also contains the Jest poza balls, czasem po prostu the i turn and przestrzenią. reroll markers and everything that you would expect for you to mark in Fajne play. piłeczki. And there'll be a Spike journal that comes out alongside all of this when it releases, which is full of all of the stories and the lore behind it and information about different High Elf teams and all of that good stuff. And dice and a pitch and all that jazz as well. Yeah, I think we poczekaj, talked a Spike little bit Journal, about how sam ciekawy they jest. key into sort of the classic imagery of the High Elves. I think one of the things that I really like is that bleeds into the rules in a way. The Dragon Prince is extremely arrogant. They're like your shock The- troops that exactly, go up the and the middle. White Lion. Nieprawda, Kierowski, nieprawda. Ja And znam so wielu that- graczy The Ultramarinesów. enemy's got a troll. Darzę ich Right, ogromną exactly. sympatią. Going down troll. That claw rule lets them go in and bust open, I don't know, Chaos Warrior armor or whatever it might be. No ufaj mi, najgorsze, yeah, really, co masz... really great. Very exciting to see these finally reach the To jest gridiron. Kierowski więcej niż ja mam planowanych gwardii. And there we go. That is your Blood Najgorszą Bowl frakcją, jaką section. możesz grać, Pretty to są... exciting, coming to a pitch No, faktycznie near Ultramarinesy you. chyba. Tak w Next w patrzeniu up, ludzi w sensie, oczywiście mam na myśli, nie w moim. we have Bo ja a teraz jestem little nowym bit of zmienionym człowiekiem. an animation clip to show some people. Dobrze, absolutely. dajcie Wiemy, spokój z ty jesteś animation fanem. clipem! We have a Tak, new jest największym clip fanem. from Jestem drugi największym fanem. Penitence, which is the new Warhammer 40,000 A kto jest pierwszy? animation. Jak on ktokolwiek its wydaje very rzeczy soon. Ultramarinesów przez Here Gibu. are the first 2 minutes of that show. Pierwsze 2 minuty tego show. sens. Którego show? Aeronautyki? Nie słuchałem ich, może powinienem. Czy ja mogę to pokazywać? Leci statek. Statek leci. To jest prom chyba. Statek. Dokładnie. For too long, A poczekaj, fajnie Vision head has z tyłu. been bereft of the Emperor's lights. Skąd masz ten akcent, So kobieto? much of our benighted imperium, it clings on. A candle flickering in darkness. Our mission is of No i sacred żałujesz. importance.
The enshrinement of our fallen canoness Rexilla. Dobrze, widzieliśmy tą czaszkę. Musimy wyciągać. Troszkę nie jest za duża. Są, wiesz, takie te... Troszkę Space Marinesa. Nie, to są jakieś siostry kanonesy, z tego co słyszę od nich. Tam są takie panele, które powiększają zawartość po prostu. To nie jest suka szyba. Patrz na jest wyrzutem! Weź to schowaj, kobieto. Czy Hero wszystko notuje? Dobra, coś czujesz, ta kobieta z wizjerem ma problem jakiś. By fire and faith, Co? We what? Proszę pani, we what? Czemu oni wykorzystują lata terrorownik? Nie mają swoich? O nie, orkowie. Daj się strzelić orką? Jednym strzałem od orka i jednym, co panie! Kurde, kto prowadzi ten statek? Zanim powiesz, że kobieta, to właśnie prawdopodobnie nie, bo to jakby... his test begins. Whee! Ja myślałem, że odleci. Prawdopodobnie ktoś z aeronautyki, kto może, ale nie musi być kobietą. Eddie, that was awesome. What can you tell us about Penitence? Yes, this is a new animation on its way for Warhammer Plus. This is an Adeptus Sororitas animation featuring the Order of the Sacred Rose, which is a thing we haven't seen before. Yeah. O, They racja, are to on a jest zakon, sacred który nie mission jest to found główny. a new shrine world. They have a sacred relic and they have to get it to the shrine world. Obviously, the mission doesn't quite go to plan. As you saw there, their ship is intercepted by some orcs and downed, and then they have to... Uwielbiam, gdy super cenny relikt jest przewożony przez pojedynczy oddział sił z bitwy, przez transportowiec marynarki, w ogóle nie obstawiany przez myśliwce marynarki. Snakebite's of course famous for bringing along gribbly squiggly beasts with them, and I Bo can to jeden z confirm wielu there is a bardzo squig cennych in this reliktów. animation. Nice. No So we wiem, both no. get both a cyber Że show Snakebite and ci a na zatek, Penitence. czyli Absolutely. klan, który za bardzo technologii nie zna. When does it arrive? So this is on its way in February. The first episode, it will be a 3-part animation with the first one landing in February, so not very long to wait at all. Fantastic. So if you are not familiar with Warhammer TV, it's available through your Warhammer Plus subscription, and it gives you access to loads of animations and sort of shows that are made by the team in-house, gaming and lore and all that sort of thing. So if you want to watch this as it comes out, make sure you get yourself a subscription and join in. It's going to be Mam great. już ją. Exactly that. Obejrzę Nice one. nawet. Right. So there were some questions in the Blood Bowl section that I got hold of late, and my favourite question was, Custodies, when? Well, I'd like to tell you when. We're going to go to all the way back to the Age of Darkness with this. Kustosz! 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 Żadnej siostry. Nowy Castellengard, Zaraz okej. będą. Ładnie. Najlepsze Sentinelgard, to jest nowy unit. Gra w tank. Siostry, siostry. Kurde, to nie jest siostra. Siostry, O! Dobrze, kupię. Kupię 6. Kurde. I'm so excited by everything we just saw there. We have the Może jeszcze nie of the skończyli, Legio spokojnie. Custodies for the Horus Heresy. Everything in that video we're going to talk about. Let's start with what you can see on the screen right now. So this is a box, isn't it, Adam? This is a brand new box. This is the Legio Custodes battle group, and this is coming out as part of the launch. Everything in this is a new plastic miniature, and it just looks Disappointed. incredible. You've got two Disappointed. custodians, you've got a dreadnought, Disappointed. shield Max. captain, and a Max, tank. nie trać Let's talk wiary. about those in detail. These, of course, Disappointed. are Custodian Guard Sodality. I to jest właśnie w ten moment, w którym przychodzę na złą stronę mocy. Archetypal image of a custodian. They are towering guardians. To jest Oni moment, w jeszcze którym pokażą złamał. siostry. Ale wiesz co, jakby znacznie inną budowę oni mają, są znacznie cięższe, są bardziej jak są kaści. Nie wiem, czy jestem fanem. Widzisz, zaczyna się. Readjustment, I suppose, of the proportions of the custodians, but still Patrz, very jak jeszcze recognizably wyższe są the hełmy custodians też that przy you know okazji. and love, the guardians of the emperor, and still in the Horus Heresy at this point, successful. To wszystko jest jakby Yeah, wciągnięte w absolutely. They górę. haven't dropped the ball yet. The kit is, as I said, it was multiple Mi się podobali plastic. There's some szerocy options in there. kustosze. You've got these high-helmed, high-plumed helmets that you can see here.
There's some Też bare wolałem heads in the szerokich. kits that you can build your models. To wystarczy, żeby whether they're zwiększyli, willing to jakby risk wiesz, it on the face or not, that's your choice. 1,2. And then there's option for the vexilla in there, so you can carry proud standard of imperial rule. Yeah, on you've the also got battlefield. all the misericordia as you'd hope as Yeah, well. absolutely. Ej, a ten, a starczą Stabbing daggers oddział? that the custodians have. They're just dripping in all proszę, the kobiety. paraphernalia and apparel that you'd expect from the Emperor's most elite warriors. Tak, to są kobiety. Here you can see some of the different heads that are Wszystko są available kobiety, to jakby co. the kit. So you can do a mixture or all of one style, whatever it is that suits you really. You've already said it, but for me, this is the quintessential image of the Legio Custodes, right? These like serried ranks of sort of spear Są na ramienniki chyba są golden troszkę armored inne. warriors. Są I takie love mniej it. śpieczaste. They're not the only sodality in the Custodes battle group box set, No, though. tak, You also okej. have the Sentinel Guard, who are essentially the same kind of unit, but these are equipped with Presidium shields and Custodian warblades. Yeah, so another effectively battle line unit of custodians. Oj, teraz są Normal osobne custodians, unity. which are Ciekawe, czy words osobne, used to znaczy describe też the były osobne unity. custodians. Ciekawe, czy These jest osobny ones box. are a little bit more defensive and a little bit less killy, but every custodian is a master of death and very, very durable. These ones have shields, which in your games of Horus Heresy can allow them to miecze use, fajne. Zobacz, że shield ten, wall special rules that make magazynki them do bolterów more mają na durable nich. incoming fire, which is Jako Fine, garda. absolutely, and they're invulnerable sabers No, back fajne. those shields as well. They're just great, and so essentially you're just making that choice, aren't you, between these two units? a little bit killier or a little Yeah, bit more defensive. and you probably, in truth, want a little bit of both. Of course, there was more in that big army shot that we saw than just these two Spoko, nie sodalities. narzekam. Next up, we have the Shield Captain. I am unapologetic in that this is my Osobny box favourite of the kapitana, models to in jest this trochę custodian dziwne. release. Do I kustosza, genuinely okej. think this is incredible. The level of detail that they have captured on Ja it mam is wrażenie, so że good. tam w ogóle te miecze były It comes osadzone with a w couple of options. Here pistolach you can see takich the helmeted dziwnych. head and the unhelmeted head. O, tu już I masz really normalne, like no i that masz golden też laurel wreath that lampską has been główkę. sort of woven into her hair. Strasznie fatalne zdjęcie. If you don't się know wydaje. about custodian shield captains, these are essentially a top tier fighter on the battlefront. To nie jest They top can go tier, up są against wyżsi. anything up to and probably including the first No captains tu of masz the normalny Spacemarine power shot, legions. czyli pewnie bez Boltera w If you're takim not a razie. Primarch, it is not a pushover. And Fajna even if tarcza. you are, be Teraz tylko bardziej careful. śpieczasta. A shield captain backed up by Ale a teraz squad of kobiet u custodians kustoszy się can pojawiło. happily take on a Primarch. Nie no, wiesz, no, w teorii każdy może, and pewnie jest komplet główek gołych na full taki oddział. A pewnie very, very impressive sword of some sort, you're definitely Zresztą going to come out on przyciszyć the i wrong będziemy side sobie of that słabo fight. słuchać. Myślę, że The was to miniature is absolutely So good, dripping yeah. in detail. I think one of the things you can just see in that rotating image there is the text on the Wiesz inside co, of na the kapitanie shield. tak nie czuję tego, że są za One of the wysoce. concepts Hełm of, wciąż jest trochę za wysoki moim custodians, zdaniem. Generally is that they write their honor name inside their armor, and the idea here being that the titles that this warrior has Kapitan wygląda achieved fajnie. throughout their career has been so extensive that the Trochę żałuję achievements tego have gone beyond odejścia. their armor and onto the shield itself. Yeah, absolutely. A really fantastic model. I wonder if Żałuję we can trochę talk odejścia about od tego, że this box model oddziału years robi time. charaktera, ale no There's more rozumiem. inside this battle group than, Dzięki temu są lepsi. we've shown you so far. We go to the vehicles. So first Tak. of all, we have the Custodian Dreadnoughts. Custodian Dreadnought? There's two variants. You can choose which one you're going to build. The first of which is the Ten jest fajny. Contemptor Achilles Dreadnought. It is equipped with an Achilles War Spear, which is like the length of 3 men. It's just a giant guardian spear, Yeah, basically, isn't it? absolutely. If you get put inside a dreadnought and you've been Tylko pytanie, czy jest opcja broni. Jak nie ma opcji broni, to będę zły. And the answer was a firm yes. Yeah, and Na ramienniki są it's trochę inne. phenomenally Są dangerous, luźniejsze. To jest inny model niż był stary. big damage. It can Są różnice. it's armor bane, so vehicles are in real trouble. For me, this is my favourite of the two, and we'll show you the other one in a second. But look at the pose that you've got on it. This kit is really poseable. They've made the most of the sort of multi-part plastic functionality that this kit enables to give you something really special. Yeah, the Contemptor Dreadnoughts, all of the Contemptor Dreadnoughts, but particularly the Custodian ones, have been available in resin before, obviously. Yep. And A te dreadnoughty they've to chyba always been potężne kind of były, highly wielkie poseable. jakieś, co nie? None of that Nie, one nie plastic są has większe. been lost One because jest, of the plastic nie, bo actually. telemony It's są now ogromne. even Telemony easier są material to wielkości work with, and you've got Saturnynów, more a to to jest są te zwykły mniejsze. Contemptor. Tak. So To jest you zwykły, can on jest include większy niż Dobra. Boxnot. half a dozen Ja mam of modele, those mogę of these nawet ci dreadnoughts if you wanted wyciągnąć. to, and A nie, every chyba jest one połamany. completely A jeden unique powinien and być też different cały. in terms of posing. Więc mogę ci pokazać, absolutely. jakie A one są Telemona wielkości. masz? So this is the Contemptor Nie, Galaxy mam Dreadnought. This one's my favorite. I think There you go. Achillusa będę miał. absolutely całości. awesome. There's something about a dreadnought with a Ale massive ta shield and a tarcza massive jest sword, tycia. that just absolutely works for me. Yeah. And it mirrors the two different Trochę. core unit types within the custodians, Exactly right? so. You've got one with the spear, the more aggressive one. You've got one with Ale the, też ma Ale fajny jest- miecz. the shield and the sword, the more Oni defensive są, one. mówię, modele są So bardzo fajne, if zawsze you byłem wanted fanem to, ich. you could pair them up, right? You've got the Niestety shield one will go Galactus with the w shield ogóle nie gra w custodians, 30, and your w spear 40, one, go bo on ma alongside the warriors that you słabe. fought with in life. Yeah, the Contemptor Galatus has the Galatus Warblade. That is just going to cut through like medium and heavy infantry like nothing.
A thing to bear in mind about these is every dreadnought is piloted by No chyba tylko inwa lepszego. Wiesz, o inwa jednego lepiej, nawet nie wiem czy nie na trójce ma tego inwa, ale chyba nie, chyba na trójce tylko zwykle. Tam chyba jeszcze -1 damage względem tego z włócznią, a ten z włócznią po prostu ma lepszy atak. Ta włócznia robi też za kanon. These are really, really dangerous on the tabletop. In addition to all of that armor, they're phenomenally skilled warriors still. Yeah, a very, very good stat line. They can wade into whole phalanxes of enemy space marines. Ja na pewno kupię. Very Pewnie kupię dwa, żeby mieć oba, dwa po jednym plastikowym. Box is this is the Caladius Annihilator Grav Tank. We'll talk more about other grav tanks in a minute. Grav But tank mnie essentially, interesuje. think of this as a main battle tank for the Legion. Ale ładnie zrobione. Force. No, to też jest jak pisał Rybak. Zobaczę ile będzie kosztować ten box kustoszy. Może po prostu box kustoszy kupię, jak będzie wychodził. Bo tam jest co? Pewnie dwa oddziały, bohater, ten dread i tank. Może potrzebuje tego czołgu. Bo to nie są siostry. Yeah, absolutely. And then its alternate fire mode is multi-shot and is great at gunning down heavier infantry. Yeah. So a thing that we were talking about before, and I think you made a really good point of, was stuff in the Legio Custodes force needs to often do two things. Yeah, because you're almost always outnumbered, both in terms of how big your units No are. dobra, miejmy nadzieję, że to jest, no, wypuszczą frakcję, więc cały range będzie. No, ja potrzebuję kodeksu, potrzebuję zobaczyć kodeks. No dobra, nie dostałem się z plastiku, no trudno się mówi. Dam sobie radę. Ja myślę, że jeszcze coś pokażą. Nie, myślę, że już nie pokażą nic. Może będą jakieś tam... A może, w sumie rację, teraz pokazują wszystko w tym boksie nowym. Może pokażą dalszy range. A nie, bo latacze nie są w boksie, w sensie na jetpackach kustosza. That'll be the first thing you can buy. That'll be the, if you want to go all in for a new custodian army, that'll be the first thing, but your reinforcements are hot on their heels. Exactly so. So next is the Caladius Grav Tank. It is very similar to the Caladius Annihilator Grav Tank. It's just not an Annihilator. Instead, it has an Iliastus accelerator cannon on its roof. Think Sikaran battle tank from the Space Marine Legion. You know the setting and you know the war gear. It's similar, but upgunned version of that kind of weapon. So decent fire rate. Wiesz, bo ja mogę tym grać w 40, jeśli dobrze pamiętam. And pretty much any infantry you put in front of it. This is a big, heavy-duty tank. Tylko no, żywica, więc było mało grane. No, ale to nie są siostry, więc w moim koncepcie mojej armii to nie pasuje. Choć przyznam, że jakby myślałem o tym, żeby mieć armię kustoszy, faktycznie po prostu płaską kustosza. Już takie kompletne odejście od tego, co pozostałe moje armie są, czyli gwardia, która jest tanią piechotą i harlekinów, którzy są dla kanonem w sumie do fulla. And an accompanying hero. Yeah, you get a kind of a sense of how big it is there because you can see the custodians next to it. Remember that those are Terminator-sized miniatures, so this is a big old. No, jakby są wielkość Terminatorów ponoć. It's not unarmed as well. You can see the guns on it, but the one to talk about is the Neutronium Cascade Projector. Sounds cool. We'll tell you more about that another time, but essentially it's a powerful gun in its own right. So in addition to disgorging the most elite fighting units in the galaxy onto the tabletop, it's also hosing you with devastating firepower. Prędzej czy później wyjdą, no ale nie będę ukrywał. Liczyłem na że przynajmniej teraz pokażą cokolwiek. Additionally, you might have seen in the video that we saw before, you have the Venetari Sodality. So these are elite hunter-killer strike troops within the Legio Custodes, born aloft on. No oczywiście w kontekście 40. Co to jest w kontekście 40? Diving deep into the heart of the Venetari są fajni. This is your kind of rapid strike, fast attack choice for the Legio Custodians. Fajne pistolety mają. Options there. You've got the spear, or you've got the buckler and pistol. Both of those are very lethal. They also all come as standard with Misericordia and effectively like ancient grenades from a bygone era that are more powerful than even things like the melter bombs of the. No mają super granaty. Yeah, these are some dangerous guys. Było fajnie, jakby była jeszcze opcja z mieczem. Wiesz, zrobię sobie. Ten puklerz jeden jest w prawej ręce, to mogę zrobić z dwoma tarczami goście. Or if you equip them with the Veritum Lance, say that fast, really great on the charge. So options a go for you to get just in case your custodians weren't scary enough, now they're faster than everyone as well, and there's no escape. You can see here the front. I believe that is the Neutronium Cascade Mine. So I think you're right. Neutronium Cascade Mine. Jezu. All of this stuff and where you find it exists in the Custodes Liber, which
we'll show you here. There you go. It's a big book. It's hardback. It's lovely. It's full of all the lore. Okładka and dziwna. the Jak tak stories bardzo and information nie that w you need typie to tych learn pozostałych. about the Legio Custodes. I nearly adapted them. By And wkleili in addition to ten that, model it talks 3D about other elements of the Imperial household. So zamiast art. Yep, so you've got the Anathema Psychana, No. the Sisters of Silence, and you've also Tak, to got ja. the Assassinorum. Yeah. So you've got O, all the Assassin też są w various tej książce. tools of the Imperial household, the stuff that the Emperor kept to himself on Terra as his personal army. All very, very powerful forces in their own right. yeah, perfect. So we've got the models in front of us. It'll be fun to do a little bit of show and tell. First of all, we have a little stunt guy in the front. Heresy This is Bob for scale, yeah. a happy little solo auxiliary, and let's just stand him O, tu alongside masz bardziej the stobok. No, shield chcę zobaczyć captain jak for wygląda context and scale. Custodes. Just gonna A give you a dnoty nice też chyba close in wyszczęśliwe. a second, guys, just so you get a sense of how big Hehe, fajnie. Let him back. Oh, so nervous touching these and don't want to scrape it. Krótko. Tell me about it. Potem So zobaczę, jak the na ten custodian box guard are duży, big, to right? wtedy These ten. are the Ja pinnacle wtedy się of zastanowię, the, czy go gene kupię, ale crafting chyba the nie. Emperor does when he's creating his elite warriors. No The to only mi thing 800 better, I kosztuje. suppose, is the Primarchs. Dready będą kosztować 300 and, samodzielnie, czyli these things 600. go wrong. And W half of sumie them też went troszkę się bad. przydało. So, I mean, maybe they're the best they got. Może kupię, and then nigdy nie you can jest, see tylko the starsze. scale of the other things. Nie, So pójdę you po put the swojego, little guy jak up go znajdę. alongside the grav carrier. It's just enormous. This thing is huge. If I spin it round, you can see the entrance hatch. It's like bigger than your hand, Adam. It's a big old thing. So it's got this really cool entrance hatch. I was looking at some frames and that's detailed on the inside. So I think if you're one of these modelists who likes to do that sort of thing, you might be able to like have it open or make a diorama or whatever it is you want to do. Yeah, so I think people are going to have a lot of fun with this. No można go the size of the thing. It's really cool, isn't it? Kawał plastiku. What else is there to say on these? We should talk a little bit about the dreadnoughts. If you look at the sort of the chest armor on them, if I tilt them, you Yeah, might so be able to there's a see. few different options on there. Actually, I was looking at the kits before. To jest You've narzeczony got options dread. for things like the shoulder pads. So if you've got multiple dreadnoughts, tu you can jest have slightly gwardzista, different shoulder czy tam pads. jest? There's some nice little areas for Fajnie, no tak heraldry. So these wydaje ones się have być got większe. some heraldic Te devices nowe. designed onto them. There's some different. Ja mam siostrę do faces, I porównania. think, in the Siostrę kit. You've mniej got więcej some different wielkości jets, starych obviously Space the Marines different dali. weapons. So you've got trochę loads of wyższe. ways of making these really different. There's loads of Więc- detail on them. So, but a lot of it's kind of sculpted on. So you could paint them very quickly if you wanted to. If you wanted, you know, spray them. No gold, wiem, że można je put gold pomalować on bardzo them. szybko, to They ja o look tym pretty wiem. great. Almost ready for Yeah, war they're at kind that of point, ready. aren't you? Yeah, But it also, if you wanted to spend Jasne, hours and Nagaszku. hours and hours and make Ja to these, wiem. you know, the best model you've ever painted, they are a fine candidate for that as well. They are just really, really lovely models to. Dowiodłem put się. your hobby Myślałem, hours into. myślałem, It's że really nice out tak there. dobrze było. The Taki other dobry thing that ciąg is worth saying mieliśmy. about a lot of these miniatures is they will obviously have some dual purpose in Warhammer 40,000 as well. Absolutely. So if you have an Adeptus Custodes army, things like the Dreadnoughts obviously are already a data sheet in your force. You already have data sheets for things like Custodians with Guardian Spears and with shields. Shield captains. Are an Shield absolute shoe-in, captains as right? well. So lots of these, if you wanted to put them into your Warhammer 40,000 army, there's absolutely no Okej, reason. czyli wprost mówię, że, jakby, że to jest doktoryjski So też. we're not done with the Horus Heresy. There's still more. There's obviously a little bit for the Legiones Astartes. No dobra, właśnie, So, teraz first Space up, Marinesi, we have Jezu. the Legion Dobra, of kogo to Super obchodzi? Heavy Kto, Tank. to, co to jest? Cleaver Super Heavy Special Weapon Tank, co to? Jak to Special Weapon Tank? Co to wymyślił? Intrinsically heresy for me. Dobra, to jakieś durne rzeczy, co to jest? Pewnie jakiś Volkite wielgachny. Koni obchodzą żadne Volkite'y. Idziemy na Amazona. Yeah, in tiddly tiny scale. But it is an absolutely enormous To kupujemy, tank. Kubo. Obviously the Fellblade is the same chassis, Jak to co? but this has, I think, Tanie- a cooler looking tanie gun. modele. You're a big fan of So, the, so Fellblade is. O, może is wpiszesz one of the treść I can't Warhammer deny the performance of 1000. this. The panning shots that you're getting right now really Co mi just Amazon show sugeruje how z Warhammer cool 1000? and O, detailed encyklopedia. it is, right? That camera Za is 92 so zł. close to the Chyba model, swoją kupiłem and drożej. it just looks just Tak, chyba crisp swoją and kupiłem za brilliant and 10, exciting. 101 niestety. Ale dostało za 32 This one, zł, of course, więc painted in moja chyba była Warhammer's colours. taniej. Yes, It also looks Bestseller, equally good patrz. in the other 17 available colours. Yeah, I would think so. Better O, maybe to jest za than 80 the- zł. Yeah, Ultramarinowe. who am I to judge? It is a Volkite nowego? carronade, if Nie. you're wondering. It's just an enormous gun that will Pętle. deflagrate your enemy. O, should fajna you so torba. desire. Great special rule. Za 500 zł No, to to nie. fajne. It's I not Death the Corps of only, Creek tym bardziej nie. Tank available. There was Oj, also narzekasz. the return of a stalwart O, of the box Legiones do zmiany Astartes, drugiego. and indeed O, the przepraszam, coś creation wróciło of the nowego. Porywającym as well, He, fajny. with the Whirlwind missile Katiusz. tank. There's something Słodki. just kind of lovable about the Whirlwinds. This is It's a change in the scale and magnitude here, isn't it? Wygląda, jakby miał się przewrócić, jak strzeli. No. Very cool stuff for you in the game. Tak, This 40k. is a long range artillery. Dla support kontrastu. system. A dobra, przepraszam, Reach through the unit kojarzyłem where most of innego. your things can't get to them. Lots Proszę, of to the jest different współczesna missiles wersja you w can give it teorii. have morale sapping effects basically. Yeah, So so- it's a debuffing. Tamten i tak You wygląda put- so śmiesznie. It comes with No. high explosive standard. You upgrade those missiles to Pyrax if you want. No Space At Marines this zawsze point, możemy you can dostać literally ciwania, no, drive co ja people mamy off zrobić, co my to objectives jeszcze by mamy. causing panic.
fantastic O, for siostra. shifting, hard to move. You know, when normally you're trying to kill dozens and dozens of models. O, patrz, Dropset Massacre za 10, za 0 złotych audiobook. Then you can just give it to you. O, We were talking before. This is obviously painted up in the colours of the Imperial Ale Fist. nie, We thought it was okłamali quite mnie za amusing that it's done as a 360 Templar, because z they're obviously membershipem. the keenest usually to get into close combat. You can Coś- imagine coś- how coś that nowego? went. It's Nie, like, daj "Lord nic. Dawn, I'm now a Templar brother and I'm itching to serve. He's like, sit in this at the back, please. Oh, maybe a punishment, perhaps. Maybe he just likes Sigismund too much. Who knows? It is fantastic, and we're very excited for it. Where will you find all the information you need for these? Well, thankfully, there is a new Journal Tactica on the horizon. It's called Mailed Fist, and it details the Legiones Astartes super heavy tanks. Lots of lore, organization charts, and information spoko. on how they were fielded, the operations that they. Nie jestem fulfilled, fanem, sort bo of mieli thing, na dobry as rol well as wydawania some za rules, darmo. including the rules for the returning Whirlwind. Absolutely. And those of you with eagle eyes may have spotted there is one Ultramarine There we in this go. preview. Ultramarine Proszę, fan, Kierowski. we've got you. Proszę, Obligated chciałeś? to complete at least Masz. one Ultramarine, Space Marine in every preview. Widać, Są Gizmo rozpędza, Mamy. dokładnie, spełnia życzenia niektórych, a niektórych nie. If he's not dead yet, he will be soon. Perfect. O, dokładnie, coś takiego bym chciał. That was great. Loads of stuff for the Horus Heresy. Staby I'm tutaj. going to quickly dive into the questions and Co? see Obok where tego, we are obok at. Kima. Right, so we've got will the Custodies be playable Ale ten in pojazd Warhammer jest 40,000? śmieszny. That's from a Blood of Dead. Well, you've I covered that think one we've sort already. of covered that one. Loads of those Yes. models will be, and it's Yeah. really worth saying again, if it's got a analogous unit in Warhammer 40,000, by all means use it. If it suits you, that would be great. Will we ever see more Sisters of Silence? And the answer to that is they have rules, and all of their lore and stuff is contained within that Liber Custodes, so you can continue to field them. I hope one day we'll get more cool models for them as well. There's no new Sisters of Silence in this particular wave of releases, But they there's are very absolutely- much catered for. Yeah, there's absolutely no reason that we wouldn't in the future, and they absolutely feature in the rules in this expansion. And the question is, can you tell us how many heads there were? I probably could have done, but I've forgotten because it's been quite a long preview. I think How you many get heads for how many bear heads? I think you get enough to do all of the models helmeted. I think you or do, bare yeah. So if you want an entire squad in helmets, you can do it that way. If you want an entire squad in bare heads, you can do it that way as well, I think. Perfect. But don't make your buying decision based on what I said right. Max? Halo, halo? Dobra, wrócę, jakby z mojej dziennikarskiej integralności wrócę, ale skończyło się. Już nie jestem. Już nie jestem miły. Fantastic. Miły taki sposób. Skończyło się. Right. Koniec There tego. we Nie wiem, go. czy słyszałeś, ale We are powiedzieli, że not nie będzie quite nowych modeli dla done sióstr ciszy. yet. We did promise you that we would Więc jakby return to the koniec. grim darkness of the far future, and here we are Koniec. with Dobra, the- jakby nie obchodzi mnie to. Tylko jeśli O, Hellbrut! O, we're back! We're back! Okej, okej. We're back! To- O, to się Perturabo, zapowiada jednak była dobrze. racja. Jednak Perturabo wychodzi. O, Kejdia! Well, that was a tease, wasn't it? Interesujące. Could mean almost anything. It could. All we know is that the reign of iron To approaches, było ciekawe. and some of you may have Interesujące, been to able był to form Hellbrut, your own a nie, to mógł nie opinions być Hellbrut, to on mógł być things faktycznie that, ten, maybe were jak się being nazywa, hinted at with Hazard stripes and Perturabo. burnished silver armor, who knows? Mógł If być you want to Perturabo. have a look at those images Może again, jednak hop ale to nie over by to też wściekło jakby co. warhammercommunity.com. There'll be an article Ale ja appearing wierzę, że there. If będzie it's not i already there, it'll be very Pertu, soon. Zaraz zobaczymy. And you can maybe glean a few more bits of information. That brings us to the end of our preview. If you've enjoyed this and you Ale want te dziwne more screenshoty to nie Warhammer, było to. over in the US, Koniec jakby Palm co? Springs Powiedzieli? right now, Nie wiem, there's czy a ktoś ich Warhammer słucha, bo ja już Open nie event słucham. taking Ja już place mam where there's fantastic sprzedaję, games mam of dupie. Warhammer being Nie, played. nie słucham. Skończyła się robota. Niech to sobie leci, jeszcze przejdziemy przez te artykuły na szybko i powiem swoją opinię. I tyle. Czyli co, pokazali takie nie wiadomo co? Znaczy właśnie, ciekawe co to jest, bo to nie, ciekawe czy to jest jakby kolejna ta kampania. Chyba tak.
tak, bo to będzie Iron w takim razie Right, Adam, I didn't prawdopodobnie. have plans tonight otherwise, so it's been fun. Byłoby fajnie, And gdyby the to był most chaos important people, kontra I think all Westor. of you To who've by było chosen fajnie, to spend a spoko. little bit of time being as excited about Warhammer as we are and joining To by in było on w this sumie preview. It has been fajne i a delight. sensowne. We'll be back in a couple of months with the next preview, I think. I think we're To planning kilka to- miesięcy. Albo to będzie ta... Very excited about that. So until then, thank you Może to all będzie so much for joining połączenie, us. This has bo been a jak delight. przecież w And we will książce see you again miałeś very to, soon. Bye-bye. że zbierał miał zebrać armię dla Wasztora. No właśnie, no może, zobaczymy. Więc mogą Przejdźmy być... przez artykuły. po nim. Czy ten Iron Will już jest może? O, to zacznijmy sobie tego, bo to jest najważniejsze. Dobra, więc tak. Nie wiem co to jest. A dobra, po prostu źle się strony mnie działa. To jest mecharamie. Jakiś mecharamie zamieszczony na jakimś ramienniku. Tak samo, to jest druga strona tego młoc. Tylko bardzo mało ozdobne, to jest bardzo istotne moim zdaniem. Naramiennik, ale na czymś dużym z tyłu. No i tutaj mamy cały stak piecy. Ogromny szpon. Ogromny szpon numer 2 na swoje ręce, ale w rozwalonej. To trochę istotne. Ta ręka Nogę. wygląda bardzo Hellbrutowo. Ten... Jak dla mnie to będzie Hellbrut nowy po prostu. To nie będzie. Kierowski na razie. Na razie. Nie no, ta ręka wygląda typowo jak Hellbruta, bo ten naramiennik, ale wróć na tą z symbolem Iron Warriorów. Tom? No to już nie wygląda Hellbrutowo. To jest, moim zdaniem, to jest więcej niż jeden unit. No myślę, że tu będzie i Perturabo i Hellbrut. Bo może jakiś tam imienny helm się coś w tym stylu. Moim zdaniem Portura, nie. No to spoko, no to jest jakiś tam, może być na plecach, no właśnie, to bardziej mi wygląda na jakiegoś Smitha niż imiennego, niż na Pertu. Bo tutaj no, Młot będzie są- Hellbrutowy moim zdaniem. czy to może być głowa? Chyba nie. Tutaj, tak wystaje delikatnie. No naramiennik nie jest Hellbrutowy, co nie? Bo jakie Hellbruty mają naramienniki? Takie szerokie chyba bardzo. Takie wąskie właśnie, w sensie tam Tak? miałeś rękę ze szponem, tam był Hellbrutowy naramiennik. No widzisz? Nie, ja myślę, że to nie jest naramiennik Hellbruta, myślę tutaj. Nie, to na pewno nie, to jest terminatorowy. To się zgadza, to może być, no. I to jest, To jest moim jak zdaniem nic, bo definitywnie ten czegoś naramiennik mi innego. pasuje. To też tak to bardzo, jest a może, Hellbrutowe. wiesz co? Poczekaj, może po prostu jednak ci jak oni mają. Mutilatorzy? No, mutylitorzy i obliteratorzy. Bo w końcu wiem, że oni mają modele, no ale po prostu inny kit. No właśnie, Nowy, noga niezależny. wygląda jak oblitowa mutilatorowa. No mi się to wydaje za lekkie na Hellbruta. Nie no, ta ręka to jest moim Rę- zdaniem Hellbrut, ta ręka. Może oba. Jakby nie zabraniam mu obu. Bo chodzi mi o to, że ta noga, Bo to to nie jest jest inna Hellbrutowa ręka. noga. To nie jest Nie, Hellbrutowa to nie jest noga, Hellbrutowa. a to nie To jest jest piechotna moim ręka. zdaniem typu Oblit albo Terminator jakiś większy. No. Znaczy większy Terminator to mam na myśli na przykład Perturabo, ale raczej stawiam na Oblita. Ja jestem w opinii, że to są wyjdzie nowy Warp Smith imienny, to jest charakterem tej opowieści i razem z nim wyjdzie Oblit Mutilator i Hellbrut. A weź naraz. pokaż te kominy na plecach. No trochę trochę takie Hellbrutowe. Tradycyjne, no wiem, Znaczy tradycyjne Hellbrut są ma zwykłe trochę kominy, mniejsze. ale... No, ale jakby pasuje do. To jest moja opinia. Bo Hellbrut ma garba takiego właśnie trochę, ale... Mhm. A zobaczmy co wpiszę w tekście. Jakby wyślę się i spróbuję przeczytać. Bare metal of yellow and black hazard stripes can be only one thing. Reinforcements for the brutal how space minus of the vision, but what nature those bits belong to. We'll get you the full loadouts as soon as we can. For now, we can confirm the parts of a new Warhammer. We can only confirm that those are all parts of the new Warhammer 40k supplement, czyli no, zgaduję, że kampanię, on the horizon titled Eye of Terror, a nie Reign of Metal. Interesujące. No tak, ma sens. A właśnie, bo jeszcze ominęliśmy jedną bardzo ważną rzecz i poczekaj, to mamy obrócone, ruchane, że tak powiem, ale chyba nie widać nic więcej. Nie. Pomijamy jedną bardzo ważną... O! Dobra, tu masz większa. Tu masz zwykłego Iron Warrior tak naprawdę.
Jest. Ja sobie to sam odpaliłem. I jak tak patrzę na te pierwsze zdjęcia z tymi, co ma tam na ramionach, te działo i łapę, to moim zdaniem trochę wygląda, jakby to był pancerz terminatorski Katafrachti. No może, no faktycznie to tak trochę wygląda, jak to był naramiennik. No szczerze, Joke aside. Joke aside. Rok chaosu. No trochę tak. Szczerze, jak to wyjdzie, to już jakby będzie więcej chaosu niż było do tej pory. Wiadomo, Skyway i Sigmar to było bardzo dużo, a to będzie więcej chaosu niż ostatnio. I jeszcze kurde bajki jakby były. No bo co chciałem powiedzieć, jakby No ale obrazki cóż, obrazkami, Hellbruta kupię. to jest symbol KD. Poczekaj. Czy Jalik poszedł na KD? Ale z drugiej też masz... Tylko niestety nie będzie Hellbrut. A co? Defiler? Właśnie też nie. Soul Grinder? To by było dziwne, ale mi trochę wyglądają jak kominy na plecach Forgefinda. O, może, no, może. Ja jakby kojarzę właśnie takie te kominy, więc może. Bo jak tak odpaliłem u siebie, no to widzę, że trochę inaczej te plecy są zbudowane, więc na Hellbruta mi to nie wygląda. Czy masz tam jakiś swój oficjalny symbol? A, tam mam taką gwiazdę chaosu przełamaną. Tak wygląda, jak rozumiem. Choć nie, chyba nie. Tak nigdzie nie widzę potwierdzenia wprost, że to jest warsztorowy symbol. To bardziej to jest jak mechanikum. Też nigdzie na ciele tego nie ma. O, tu jest, dobra, więc to jest symbol warsztora. To nie. No bo to jest tak trochę gwiazda chaosu, znaczy taka pseudo gwiazda chaosu w kogu. Ale to nie jest symbol Dark Mechanicum, bo Dark Mechanicum właśnie tutaj, powiedzmy, to jest właśnie, to jest z drugą stronę kogów w gwieździe. W książce Warsztora byli Soul Grinderzy, co nie? Tak. To są jego, to jest jego, Znaczy to jest jego główne Warsztora. demony. Z Warsztorem. To są jego główne demony, generalnie. Ale nie, ja myślę, że tutaj mamy, bo ten jeden pazur, jak tak się przyjrzysz mu, to nie jest ręka. Czy to? Czekaj, już patrzę. No. No ja wiem, co ci Ja myślę, chodzi. że to może być faktycznie łapa nie wygląda Defilera. ręcznie. Może, no. Szczerze, jakby wiesz, jakby wrzucili cały ręcz. No i jak w tym uwierzyć, że 6. edycja w czerwcu? Wiesz, to spokojnie wyjdzie za 3 miesiące. Moim zdaniem najszybciej. No dobra, przesadziłem, może za 2 miesiące najszybciej. No dobra, ale co by przeszkadzało w tym, żeby... Nie czuję Znaczy nie, tego. bo to jest w kampanii, to nie. Nie czuję, że jakby idziemy na takim ciągu wydawania dużych rzeczy i chcemy wypuścić jeszcze za dużo. Jakby moim zdaniem jakby za zbite jest. Jakby ludzie po prostu nie wyrobią finansowo, moim zdaniem. To jest moim zdaniem zły ruch. Ja nie wyrobię finansowo, bo ja chcę to biznes... kupić. No właśnie, no. Ja jestem fajnym graczem Warhammera, chcę kupować nowe rzeczy i tak, dostaję Hurona. Następny box też jest chaosowy. No dobra, następna jest nowa edycja. Muszę tą potęcznie kupować. Nie, dla mnie to jest jakby za dużo wydatków na jeden okres. Muszą później edycję, to jest moje zdanie. Ale fajnie. Wiesz co, cieszę się, że coś dla ciebie wychodzi. Naprawdę bardzo się cieszę, że wychodzą dla ciebie rzeczy. To musi być fajne uczucie, jak dla twojej armii wychodzą rzeczy, co nie? To musi być bardzo good, bardzo fajne rzeczy. Dobra, przejdziemy sobie przez artykuły. Tak jeszcze zobaczymy, coś tam jest ukrytego w tekście. Nie, ja się cieszę, że będzie nowy Hellbrut, bo to widać, że będzie nowy Hellbrut. Będzie nowy prawdopodobnie Defiler, bo ta łapa mi tak to wygląda, a Defiler potrzebuje nowego modelu i to mówiłem tak. już jakiś czas temu. I zasad przy okazji. Forgefind trochę mnie dziwi, jeśli to będzie faktycznie Forgefind. No w miarę solidny model. I wgrywalny też, jakby co. No właśnie on ma ładny model. Jest captain śmieszny. Jako unit ogólnie. Jak wygląda Warsmith? On jest nowy bardzo. Warsmith czy Warpsmith? A, Warsmith. Warsmith? No Warsmith.
To jest, masz na myśli 30 model, jak rozumiem. Mm, Nie masz Warsmitha Nie PC. wiem, czy oni nie mieli 40, ale wiem, że mieli zasady, więc... Nie ma... Naprawdę? Warsmith do 40 miał zasady? No czekaj, Wierzę ci, bo znaczy... to- Wiesz, to jest Warsmith. mógł mieć też bardzo kiedyś. Wysłałeś mnie na Discordzie? Tak, na grupie. A to nie jest stary fałszywy model? A nawet jeśli to, wiesz, no to wiesz... Dobra, w 4. edycji mieli zasadę, no. To może. No ale tak, na ramię się zgadza. No ogólnie ten model się zgadza. Ten Ale- model to jest tamten, który pokazali. To jest ten model. Trochę mi się zwiesił Discord, więc nie mogę cię udostępnić, ale Warsmith miał też wersję w Terminatorce Katafrachti i to by też się zgadzało. To jest ten model, który jakby czasami jest w antyartykule. No dosłownie. Ten pazur też jest taki sam, jakby co. Czekaj, bo co... A nie, dobra, inaczej go zapamiętałem. To jest bardzo, bardzo podobne. No dobra, ale to nie może być ten. To jest to, definitywnie. Tak samo stoi. O, proszę. No myślę, że to będzie to. A ten pierwszy to może być Warsmith w Katafrachti, czy jak to tam... Może. Bo to jest Warsmith? Czekaj. No nie mogę cię udostępnić, bo mi się Discord zawiesił. Dobra, masz... Nie będę ci na tym Jak masz na myśli? udostępniał. Czekaj. No. To jest definitywnie 30, jakby co. To jest Janusz. O, bo on ma Czekaj, taką bo- głowę bez hełmu miał. Jakieś takie solidne Ja mówię o tym, no. zdjęcie znaleźć. O. To też miała świeży model, jakby co. To wychodziło w trakcie wcześniejszej edycji herezji. Dobra, wracam do artykułów po kolei. Tu. Ja mam nadzieję na Perturabo, ale może być tak, że to będzie Warsmith w termosce i zwykły. No to są wszystkie warianty broni. Tak, a to pod Crawfordy jest. Jakby ten box, cały ten zestaw co pod Crawfordy, trochę szkoda. To mnie interesuje. To są... tak! Astra Military Officer in Sentinel, tak! Tak! I super grota można zrobić. Tu masz przykłady jakby charakterów, które niby można będzie robić. A to po kolei. Like 5 rewards, expansion quest of 4 books, start inside the creative launch. Ale też jest narracja, kampania narracyjna wciąż. Oj, też są zasady na wielu graczy. Panie. Ale fajnie to wygląda teraz, jak na razie. No spoko, jakby to jest Ravenwing Librarian on a Bike, Rogue Trader with 2 Inferno Pistol, Kurtox Rider with Lay Rifle, Astra Militarum Officer in Sentinel, Psycho Tyrant, Artillery Beast and Grot with Big Ideas. Fajnie. Bardzo fajnie. To jest bardzo spoko. No, z Jarchowią to tam mniej istotne. Tak samo z Inczowiem mniej istotne. Blood Bowl mniej istotne. Animacja, trochę więcej ujęć. Jak wyjdzie, to obejrzę. No i Custodes. No właśnie, w boksie są 2 oddziały piechoty, 1 kapitan, 1 dreadnought, 1
Tank. Ciekawe, czy tank jest multipart, w sensie jakby jeden kit składa kilka rzeczy. Tak, to jest Achilles Dreadspear wciąż. I Shield Captain. Szkoda, że Shield Captain nie ma opcji ten z włócznią, domyślnie. O! Update zasady będą dla Kastosza do 40. They mock me. They mock me. No i czołg duży, Whirlwind, książka do nich i ten zapowiedź, którą już przejrzeliśmy bardzo, bardzo dokładnie. No cóż, dobra. Tyle jeśli chodzi o to preview. Nie będę ukrywał, jestem zawiedziony ogromnie. No, Ja nie jestem zawiedziony. No to wiem, w tym możesz nie Oprócz być, tego, no. że nie dostałem motorków, to dostałem zapowiedź tego, czego bardzo potrzebowałem. No, wiesz, więc... masz nadzieję, a we mnie nadzieja została zabita przez słowa jednego cholernego Brytyjczyka. Jakby co powiedział, że jakby co padły słowa, że nie w tym rzucie kustoszy nie planujemy modeli siostrzyszy. Takie były słowa. Sorry, niestety czas w takim razie na mój Villain Arc. Nowy Max się skończył, wracamy do starego. Teraz nadszedł czas zemsty. Jakby nie dostałem windykacji, więc czas na zemstę. Zrobię armię sióstr ciszy. Z dziwkami Blackjackiem. Trochę dosłownie, prawdę powiedziawszy, biorąc pod uwagę tendencje, w sumie dana specyficznie, jeśli dobrze pamiętam. To jest dowcip, którego ja nigdy się nie znudzę. Ale mi ten Krzysztof nie da spokoju w pracy, aż do niego napiszę. Napiszę do niego od razu. Mam problem z tym młotem, który tu pokazali. Dlaczego? Bo jest Nie siepacki? wiem co to. Znaczy... Może być od Hellbruta, ale to by było Nie, dziwne. to jest też trochę za małe. Nie, jak dla mnie, to może być Hellbrutowy. Pamiętasz ten flail, co gadaliśmy ostatnio? Wiesz, taki sam Znaczy, kabelek ma. Hellbrut miał taki dziwny młotek, ale No wiem. To jak jest zobaczysz dosłownie na taki to sam kabelek. zdjęcie, to tam jest dosłownie wyretuszowany kawałek modelu. Tam jest co? A, wiem, no Wyretuszowany wiadomo, kawałek no. modelu po prawej stronie, no. Na filmie może będzie, jeśli był na filmie ten młotek, będzie lepiej. Właśnie muszę zobaczyć. Ale chyba nie było. Nie, nie było. No to wiadomo, że to wyretuszowane, żeby nie było widać. Ten flail ma taki sam kabelek, więc to jest, jak dla mnie to jest samo. Tylko to jest, ale nie, w sumie z drugiej mówię, że ten flail to jest od, no tak, no od tego jak tam. No dobra, to ja teraz czekam na książkę, żeby wiedzieć, jakie jednostki będę miał dla sióstr, jakie składać. Bo jedyne jakby co mnie trzyma przy duchu, to jest fakt, że w tym artykule o kustoszach, gdy tam mówili, że w książce są też zabójcy i siostry. Nie wiem czemu siostry nie są... No dobra, to jest książka kustosza, a nie talonów w teorii.
Autes Tible Custodes. Gdzie to jest? Dokładnie. Tak, i w środku są nawet, że Janet tam jest. Może... oraz Standalone Army in the case of Sisters of Silence, czyli jakby faktycznie są grywalne jako samodzielną. Nie mogą być samodzielną armią z jednym unitem, sorry. Jednym unitem normalnym, o to mi chodzi. No cóż, no. Smutno mi. Smutno mi, no ale widocznie... Widocznie GW nie chciała, że... Nie chciała mieć kolejnego fana, nie chciała mieć człowieka, który będzie ich yes-manem. Postanowiła, wybrała przemoc. Ja też wybiorę przemoc. Wiesz, już byłeś yes-manem przed tym, więc... Starałem się, naprawdę się starałem. Patrz jaki byłem. Widziałeś jaki byłem grzeczny? Taki dobry byłem. Nawet nie śmiałem się z nich. Nawet Tytusa nie miałem problemów. To jest ten moment. Walić Tytusa. Ten model jest za silny moim, jakby pod każdym względem. Dajesz go w oddziale Wardenów, jest sprawnie ściągnięcia. Dajesz go w oddziale Witrixów, masz oddział, który praktycznie ściąga wszystko i jest bardzo mobilny. Na szczęście nie ma Deep Strike'u. To jest jedyne, co go blokuje. To jest wciąż oddział pieszy. To jest jedyne, co go blokuje. I faktycznie te cholerne ratlingi mogą go ściągnąć po prostu w jedną samą strzelania. W teorii. I nie wstanie już. Skubany. Disappointed. Nie, tam nie ma kodeksu, to chyba nie kupię tego boksa. Za drogi będzie. Z drugiej strony wiem, że kupię oddział Kustoszy i wiem, że kupię Dreada. Wyliczę, jak mi to będzie się spinać. Będzie tam oddział Kustoszy. Oddział Kustoszy, szóstka Kustoszy jest w boksie. Szóstka Kustoszy jest w boksie. To jest śmieszne. Ciekawe, czy to zastąpi Kustoszy, no musi zastąpić Kustoszy 40-kowych. Więc chyba się będzie rework do 40, że może być 6 Kustoszy w oddziale. Cool. Ciekawe na jakich podstawkach są, biorąc pod uwagę, że są na dużo. Ciekawe, czy są na 50-kach. Nie, ale sobie zobacz, kości że Dreada. Terminatory teraz też są w szóstkach, chodzą w herezji. No wiem, że w herezji tak, no ale tak, ale to jest, wiesz, to jest zestaw 40-kowy, to jest problem. Potencjalnie 40-kowy. Czy do 40 zmienią No to może zasady, że mogą być piątka i szóstce? dowódca. Może tak to zrobią, może nie zmienią. No nie jest, dobra. Kończę na dziś, wstydu sobie oszczędzam. Wrzucę reakcję osobno, mam nadzieję na jutro, myślę, że się wyrobię z tym wszystkim. Dziękuję wszystkim za jeszcze obecnym, myślę, że biorąc pod uwagę aktywność czatu, myślę, że tam jeszcze nikogo nie ma w eterze, ale pozdrawiam, dziękuję za dotrzymanie na towarzystwa. No to dobrej nocy tam wszystkim. Widzimy się jak zwykle o tej samej porze, o tym samym dniu, kiedy to się widzimy? We wtorek będzie podcast. Na tym podcaście nie będzie per se tego, może wrzucę to jakoś jeśli mówiłem, że oj, na pewno będą ciągle ciszy, to wrzucę moją reakcję, jak mówią, że nie będzie. Tylko tyle będzie. Jak mówimy o defilerze, to wrzucę jeszcze ten Iron Within, bo to jest moim zdaniem bardzo, bardzo fajny fragment był. Podcast powinien się pojawić we wtorek o czasie. Mam nadzieję, potencjalnie dla wspierających naszych wspaniałych, wyjątkowych płatków śniegu, może pojawi się wcześniej. Spróbuję, żeby pojawiło się jutro. Bo staram się, żeby dzisiaj był edytowany ten podcast, ale niczego nie obiecuję. Jakby edytujący Max to zrobi. Teraz jesteśmy zjednoczeni w nienawiści do wszystkiego z edytującym Maxem. Do widzenia. Na razie. Szukam czegoś.